चाहा है तुझे बाय अस्मा कादरी। वो परी कहाँ से लाऊं तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद ना आए तुझको, कि छोरी कोई पसंद ना आए तुझको। चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए अक्सा शौकी से गुनगुनाई तो अमीना बेगम और निदा के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बदतमीज, मजाक उड़ा रही हो मेरा? हसन ने चाय रखने के लिए झुकी हुई अक्सा का कान पकड़ा। उफ हसन भाई, छोड़े ना, बहुत दर्द हो रहा है। अक्सा ने इल्तिजा की और फिर मदद तलब नजरों से अमीना बेगम की तरफ देखा। छोड़ दो हसन मेरी बेटी को, इसका क्या कसूर है? तुम खुद ही अपना मजाक बनवाने पर तुले हुए हो। अमीना बेगम ने फौरन अपनी लाडली की हमायत करते हुए हसन को डांटा तो उसने बादिल नख्वास्ता अक्सा का कान छोड़कर चाय का कप उठा लिया। अक्सा अमीना बेगम के साथ लगकर उनके बेड पर बैठते हुए अपना कान सहलाने लगी। खामखा तुमने बच्ची का कान सुर्ख कर डाला, वरना उसने इस वक्त मेरे जज्बात की बिल्कुल सही तर्जुमानी की है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए लड़की तलाश करने के लिए कौन से कुओं में बांस डलवाऊं। जान पहचान, अजीज, रिश्तेदार, मोहल्लेदार सबको खंगाल डाला है, लेकिन तुम हो कि किसी लड़की पर हाँ करने का नाम ही नहीं लेते। निदा ने भी अक्सा की हमायत करते हुए अपनी खुफकी का इजहार किया। दिखाएं तो निदा बाजी, आज किस बेचारी को रद्द किया है? हसन भाई ने। अक्सा ने तस्वीर लेने के लिए निदा की तरफ हाथ बढ़ाया। अफशा नाम है, मेरी नंद के जेठ की बेटी है। इतनी प्यारी है कि अंधेरे कमरे में बिठाओ तो कमरा जगमग करने लगे, लेकिन हमारे भाई साहब की वही एक ना है। निदा ने उसे तस्वीर थमाते हुए शिकवा किया। वाकई हसन भाई, निदा बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये तो बहुत प्यारी लड़की है। आप फटाफट हाँ कर दें वरना बाद में पछताएंगे। तस्वीर देखते हुए अक्सा ने निदा की हमायत की। आखिर तुम लोगों से किसने कह दिया कि मैं किसी हूर परी का मतलाशी हूं या मुझे हसीना आलम से शादी करनी है, जो हर रोज एक से बढ़कर एक हसीना की तस्वीर लिए मेरे पास चले आते हो? मैं हुस्न वगैरह का तलबगार नहीं हूं, लेकिन बस इतना चाहता हूं कि लड़की वो हो जिसे देखकर मेरा दिल खुद बोल उठे, यस यही है वो जिसकी मुझे तलाश है। हसन ने झुंझलाते हुए अपना हमेशा वाला मौकफ दोहराया। अब तुम्हारे दिल की यस का इंतजाम हम कैसे करें? हमें तो बज़ाहिर जो लड़की अच्छी लगती है तुम्हें दिखा देते हैं, लेकिन सच बड़ी शर्मिंदगी होती है इस तरह लड़कियां रिजेक्ट करने से। तो आप ना क्या करें ना, ये लड़कियां दिखाने वाला काम। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन वो लड़की खुद ही मेरी जिंदगी में चली आएगी। निदा की बात पर उसने बहुत पुरयकीन अंदाज में कहा, लेकिन बेटा कब? 28 साल के हो चुके हो तुम, यही मुनासिब वक्त है शादी के लिए। फिर मेरा भी तो अरमान है पोते पोतियों को खिलाने का। जानते ही हो माँ दमे की मरीजा है, कब सांस उखड़ जाए खबर नहीं। मरने से पहले अगर तुम्हें आबाद देख लेती तो इस दिल को इत्मीनान रहता। अमीना बेगम बोलते बोलते कुछ जज्बाती हो गई थीं। उनके साथ बैठी अक्सा ने झट से उन्हें अपने बाजुओं के हसार में ले लिया। ऐसी बात मत करें खाला जान, अभी आपको बहुत लंबे अरसे तक जीना है। हसन भाई की शादी, उनके बच्चों की परवरिश, निदाबाजी के बच्चों की शादियां, सब काम आपने ही करवाने हैं। आप कहां अभी से जाने की बातें करने लगी? अमीना बेगम से लिपटी अक्सा के लहजे में कैसा खौफ था वो अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। चुनाचे उसका मूड तब्दील करने के लिए अपने लहजे को खुशगवार करते हुए बोली, और तुम्हारा भी तो कुछ इंतजाम करना है मुझे। तुम्हें इस घर से रुखसत किए बगैर तो मैं इस दुनिया से नहीं जा सकती। मुझे नहीं होना रुखसत, मैं यहीं आपके साथ रहूंगी हमेशा। उसने अमीना बेगम के गेट बाजुओं का हसार कुछ और मजबूत कर दिया, लेकिन ये सब कहते हुए उसके नुखेस चेहरे पर जो सुर्खी सी छा गई थी उसे देखकर माहौल की संजीदगी से रंजीदा हो जाने वाले हसन और निदा के होठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ गई। अमीना बेगम और जरीना दो ही बहनें थीं। दोनों बहनों की उम्रों में खासा फर्क था। चुनाचे जब अमीना बेगम ब्याह कर ससुराल गईं तो जरीना ही माँ बाप के प्यार की तन्हा हकदार थीं। वालिदैन सफेद पोश लोग थे, लेकिन मुख्तसर सी फैमिली और भला जमाना था। महंगाई ने सफेद पोश लोगों की आज की तरह कमर नहीं तोड़ रखी थी, इसलिए गुजारा भी अच्छा होता था और वालिदैन जरीना की फरमाइशें भी आसानी से पूरी कर दिया करते थे। घरदारी के झंबेलों में उलझी अमीना बेगम कभी कभी ही मैके आती, मगर जब भी आती जरीना के लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर साथ होता था। दरअसल उन्हें खुद भी
अपने से कई साल छोटी जरीना से बहुत प्यार था और साहिब औलाद हो जाने के बावजूद इस मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आया था। बच्चों ने जरीना के हिस्से की मोहब्बत बांटी नहीं थी, बल्कि वो खुद जरीना से बहुत प्यार करते थे। अपनी नक्सक से तैयार रहने वाली शोखो शंख खाला उन्हें बहुत पसंद थी। जब नाना नानी आगे पीछे दुनिया से गुजरे और खाला उनके घर रहने के लिए आ गईं, तो बच्चे माँ और खाला के कल्बी दुख को समझे बगैर बहुत खुश हुए। गुजरते वक्त और बच्चों की मसरूफियात ने दोनों बहनों को जल्द ही संभाला दिया। अमीना बेगम को अब अगर कोई फिक्र थी तो सिर्फ जरीना की किसी अच्छी जगह शादी की। जल्द ही उन्होंने एक अच्छा सा रिश्ता भी ढूंढ निकाला, मगर जरीना के अल्फाज ने उनकी खुशी छीन ली। मैं आपके तय किए हुए रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती आपा, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जरीना के इन अल्फाज पर अमीना बेगम कुछ पल के लिए साकित ही रह गईं, लेकिन फिर उन्होंने तदब्बुर से काम लेने का फैसला करते हुए पूछा था, कौन है वो शख्स? अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तनवीर खान नाम है उसका। जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहीं रहता है। रही ये बात कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया, तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आप मेरी शादी के लिए इतनी जल्दी मचाएंगी। लेकिन अब जबकि आप ऐसा चाह ही रही हैं, तो जान लें कि मैं अपनी जिंदगी के साथी के तौर पर सिर्फ और सिर्फ तनवीर खान को ही कबूल कर सकती हूँ। ठीक है, तुम मुझसे कहो कि रिश्ता लेने अपने घर वालों को यहाँ भेजें। जब वो लोग रिश्ता लाएंगे तभी हम कुछ कर सकेंगे। जरीना के लहजे की कतियत को महसूस करते हुए अमीना बेगम ने कहा। तनवीर खान तो गोया ऐसे किसी इशारे का मुंतजिर ही बैठा था। झट अगले ही इतवार को अपने भाई भाभी को अमीना बेगम के घर भेज दिया। तनवीर मेरा छोटा भाई है। उसने मुझे कहा कि आपकी बहन से उसके रिश्ते की बात करने आपके घर जाऊं, तो मैं आ गया। आगे आपके क्या इरादे हैं, आप बता दें। हमने तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर दी, आगे घर संभालना और चलाना इन दोनों की अपनी जिम्मेदारी है। तनवीर का भाई बैनुस सतूर क्या कहना चाह रहा है, अमीना बेगम खूब समझ रही थी। उस शख्स ने वाजिया कर दिया था कि वो सिर्फ भाई के कहने पर रिश्ता लेकर आया है, लेकिन वो अपने भाई के सिलसिले में किसी किस्म की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। इस बात ने अमीना बेगम के दिल में खटका सा पैदा कर दिया, लेकिन तनवीर खान के भाई भाभी पर कुछ जाहिर किए बगैर उन्होंने सोचने का वक्त लेकर करीने से उन्हें घर से रुखसत कर दिया। असल में उनकी शादी को तो कई साल हो चुके थे और तनवीर खान की फैमिली उनकी शादी के बाद ही उनके मैके वाले मोहल्ले में आकर बसी थी, इसलिए वो उन लोगों के बारे में वाकिफ नहीं थी। उन्होंने अपने शौहर मुकर्रम अली के जिम्मे तनवीर खान के बारे में मालूमात हासिल करने का काम लगाया, और फिर जो इतलात मुकर्रम अली ने दी वो कुछ खुशकुन नहीं थी। तनवीर खान के बारे में मालूम हुआ कि वो खासा लाओबाली और गैर जिम्मेदार शख्स है, जो ज्यादा अरसा किसी जगह टिक कर नौकरी नहीं करता और अक्सर बेरोजगार ही रहता है। बेरोजगारी के ये दिन वो अमूमन मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ बैठकर गुजारा करता था। ताश खेलना और आती जाती लड़कियों को छेड़ना उन लड़कों के पसंदीदा मशागिल थे। तनवीर खान शक्ल सूरत का अच्छा था, इसलिए लड़कियां उसकी तरफ मतवज्जा जल्द ही हो जाती थीं। उन्हीं बेवकूफ लड़कियों में एक जरीना भी थी। बस जरीना का मामला इस एतबार से मुख्तलिफ था कि तनवीर खान उससे शादी में दिलचस्पी रखता था। ये सब जानकर अमीना बेगम ने तय कर लिया कि वो हरगिज़ जरीना की शादी उस आवारा शख्स से नहीं करेंगी। लेकिन एक बार फिर जरीना उनके इरादों की राह में रुकावट बनकर खड़ी हो गई। मुझे तनवीर से हर हाल में शादी करनी है। वो बुरा है तब भी। अगर उससे शादी करके मुझे तकलीफ उठानी पड़ी तो मैं रोने के लिए आपके घर नहीं आऊंगी। जरीना ने बहुत फैसलाकुन और अक्खड़ अंदाज में उनसे ये बात कही थी, लेकिन अमीना बेगम उसे यूं गड्ढे में गिरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने भी साफ साफ कह दिया, तुम अभी नादान हो, तुम्हें अपने अच्छे बुरे का नहीं मालूम, लेकिन मैं समझ अकल रखते हुए तुम्हें एक गलत काम करने की इजाजत नहीं दे सकती। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए इनकार है। ऐसी सूरत में मैं और तनवीर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। जरीना ने बेबाकी से उन्हें धमकी दी थी। ये धमकी देते हुए उसकी आंखों में जो बगावत थी, उसने अमीना बेगम को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। उनकी अपनी बयाहता जिंदगी थी। अगर जरीना अपनी धमकी के मुताबिक अमल कर गुजरती तो अमीना बेगम के लिए अपने शौहर और ससुराली रिश्तेदारों का सामना करना मुश्किल हो जाता। उन्होंने जरीना की जिद मानकर उसकी तनवीर खान से शादी कर दी। शादी को मुश्किल से 4.25 साल ही गुजरे थे कि जरीना अपनी
2.5 साल की बेटी को लेकर उनकी दहलीज पर चली आई। वो शख्स निकट्टू और आवारा ही नहीं, बदकिरदार और बेगैरत भी है। वो चाहता है कि उसकी अय्याशियों की खातिर हलाल हराम की परवाह किए बगैर कुछ भी कर गुजरूं। लेकिन मैं इतनी बुरी औरत नहीं हूं आपा। मैंने उसके घर में रहकर अपने जिस्म जान पर बहुत जुल्म सहे हैं, लेकिन मुझे अपनी इज्जत का सौदा मंजूर नहीं। अगर आप मुझे और मेरी बच्ची को अपने घर में पनाह दे सकती हैं तो ठीक है, वरना फिर समुंदर की लहरें हम माँ बेटी का ठिकाना होंगी। कमजोर नातवां जरीना ने रोते हुए बहन के सामने अपना मुद्दा पेश किया तो अमीना बेगम को बेसाख्ता ही 4 साल पहले कही गई उसकी बात याद आ गई। किस क्रोफर से उसने कहा था, अगर तनवीर से शादी करके मुझे तकलीफ उठानी पड़ी तो मैं रोने के लिए आपके घर नहीं आऊंगी। लेकिन अब वो अपने दावे के बरखिलाफ यहां मौजूद थी। जज्बात में किए गए ऐसे दावे अमूमन बोदे ही साबित होते हैं। दावा तो अमीना बेगम ने भी जरीना को अपने घर से रुखसत करते हुए किया था कि अब वो मरते दम तक उसकी शक्ल नहीं देखेंगी। लेकिन जब माँ जाई रोती बिलखती दहलीज पर आई तो उनके लिए उसे ठुकराना मुमकिन न हुआ। शौहर के तफक्कुरात और ब्याही नंदों के ताने सब उन्होंने अपनी उस नाफरमान बहन की खातिर सुन लिए। जरीना उनके घर में ऊपर के पोर्शन में बने एक कमरे में अपनी बेटी के साथ रहने लगी। जरीना की बेटी जरीना का अक्स थी। अमीना बेगम के दोनों बच्चों निदा और हसन ने हाथों हाथ उस बच्ची को लिया। अक्सा के आने से घर में रौनक सी छा गई। उसकी किलकारियां और प्यारी प्यारी अदाएं घर भर को उसकी तरफ मतवज्जा रखती। लेकिन जरीना यहां आकर बच्ची की तरफ से बिल्कुल गाफिल हो गई थी, या फिर यह था कि उसे बच्ची की तरफ से इत्मीनान था। अक्सा सबकी तवज्जो का मरकज बनी हाथों हाथ रहती और जरीना अपने कमरे का दरवाजा बंद किए सारा दिन वहीं गुजार देती। तनवीर भी पलटकर उसका हाल पूछने नहीं आया था। खुद अमीना बेगम के दिल में बहन के लिए गिला था, इसलिए उन्होंने भी उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी, और जब तवज्जो दी तो बहुत देर हो चुकी थी। पछतावों और दुखों में घिरी जरीना के जिस्म में कैंसर के मोजी मर्ज ने पंजे गाड़ लिए थे। मैदे का कैंसर उसकी जान को ऐसा लगा कि फिर जान लेकर ही टला। अमीना बेगम को बहन से प्यार भी बहुत था और उसके इस तरह घुट घुट कर मर जाने में उन्हें अपनी बेतवज्जही का हाथ भी दिखाई देता था। सो उन्होंने बहन की औलाद को सीने से लगाकर उसके हिस्से का सारा प्यार और तवज्जो भी उस पर लुटा दिया। अक्सा उनकी आंखों का तारा थी, जिससे सिर्फ वो ही नहीं घर भर प्यार करता था। कंप्यूटर शट डाउन करके हसन सोने के लिए अपने बेड पर आया तो देखा साइड टेबल पर रखा पानी का जग खाली है। उसे कुछ कोफ्त का एहसास हुआ। खाली जग का मतलब था कि उसे खुद नीचे जाकर फ्रिज में से ठंडा पानी लाना पड़ता। तमाम तर थकन के बावजूद उसे ये काम करना ही था, क्योंकि अगर रात के किसी पहर उसकी आंख खुल जाती तो वो पानी का एक गिलास लाजमंद पीता था। दूसरी सूरत में उसे दोबारा नींद ही नहीं आती थी। नाचार वो जग उठाकर कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियां उतरते ही उसे एहसास हुआ कि नीचे के पोर्शन में मुकम्मल खामोशी है। अगरचे अभी रात बहुत गहरी नहीं हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद घर वालों ने चंद घंटे इतने शदीद असाबी दबाव में गुजारे थे कि अब उनको वाकई आराम की जरूरत थी। आज फिर अचानक अमीना बेगम की तबीयत बिगड़ गई थी। उनका सांस इस बुरी तरह उखड़ा था कि इनहेलर देने के बावजूद वो संभल नहीं पा रही थी। वो तो शुक्र था कि मुकर्रम अली घर पर मौजूद थे। उन्होंने अमीना बेगम को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें तिब्बी अमदाद दी गई। हसन उस वक्त ऑफिस में था जब अक्सा ने फोन पर रोते हुए उसे अमीना बेगम की तबीयत की खराबी की इत्तला दी। वो सब काम छोड़ छाड़ सीधा अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल पहुंचा तो अमीना बेगम अभी आईसीयू में थी, जबकि मुकर्रम अली और अक्सा परेशानी के आलम में बाहर टहल रहे थे। अब अक्सा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो बेदर्दी से अपने दुपट्टे से साफ करती जेर लब दुआएं पढ़ने में मसरूफ थी। ट्रीटमेंट के बाद अमीना बेगम की हालत संभल गई थी, लेकिन अक्सा का बुरा हाल था। 1-1.5 घंटे के इस अरसे में ही वो खौफ से निचड़ गई थी। अमीना बेगम भी तबीयत संभल जाने के बावजूद काफी निढाल नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने अस्पताल में एडमिट होना कबूल नहीं किया और चंद घंटों बाद ही इसरार करके घर वापस आ गई। घर आने के बाद अक्सा मुसलसल उनकी पट्टी से लग कर बैठी रही थी। 9 बजे के बाद जब हसन अपने कमरे में गया तो अक्सा अमीना बेगम के पास ही थी। खुद हसन का भी उनके पास से उठने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उसे ऑफिस के कुछ अहम काम निपटाने थे, इसलिए ऊपर के पोर्शन में बने अपने कमरे में चला गया।
پہلے یہ کمرہ زرینہ خالہ اور اقصیٰ کے استعمال میں تھا، لیکن زرینہ خالہ کے انتقال کے بعد اقصیٰ ندا کے ساتھ اس کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی اور وہ کمرہ حسن کو مل گیا تھا۔ اب ندا کی شادی کے بعد ندا کا کمرہ اقصیٰ کی ملکیت تھا۔ حسن فریزر میں سے برف کی کیوبز نکالنے کے لیے فریزر کھول رہا تھا کہ اسے احساس ہوا کہ اقصیٰ کے کمرے کی لائٹ آن ہے۔ دروازے کے نیچے موجود ہلکی سی درز میں سے روشنی کی لکیر باہر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی جاگ رہی ہے، ورنہ وہ ندا ہی کی طرح مکمل تاریکی میں سونے کی عادی تھی۔ حسن نے فریزر بند کیا اور اقصیٰ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے تشویش تھی کہ کہیں وہ رو نہ رہی ہو۔ امینہ بیگم کی طبیعت کی خرابی کا وہ ہمیشہ ہی بہت اثر لیتی تھی۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا وا کر کے اندر جھانکا۔ اقصیٰ بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود قلم نوٹ بک پر تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ اسے حسن کے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں جھانکنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ حسن نے بھی اسے مخاطب کیے بنا دروازہ آہستگی سے دوبارہ بند کیا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چولہے پر چائے کا پانی رکھ رہا تھا۔ چائے چڑھانے کے بعد اس نے کیبنٹس کھول کر تلاشی لی تو اسے ایک جار میں رکھے کوکیز مل گئے۔ کوکیز ایک پلیٹ میں نکالنے کے بعد اس نے پلیٹ ٹرے میں رکھی اور پھر لاؤنج میں فریج تک گیا۔ فریج کا جائزہ لینے پر اسے اس کیک کا بچا ہوا ایک بڑا سا ٹکڑا نظر آ گیا جو کل شام وہ دیدہ اور اس کے بچوں کی آمد پر چائے پر لایا تھا۔ کیک پیس نکال کر وہ کچن میں واپس آیا اور اسے بھی کوکیز کے ساتھ ہی ٹرے میں رکھ دیا۔ اس دوران چائے تیار ہو چکی تھی۔ 2 کپوں میں چائے نکال کر کپ ٹرے میں رکھے۔ ابھی کچھ دیر قبل اقصیٰ کے کمرے میں جھانکتے ہوئے ہی اسے یاد آیا تھا کہ آج کل اقصیٰ کے کالج میں پریلیمنری ایگزامز چل رہے تھے۔ سارا دن امینہ بیگم کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے یقیناً وہ اپنے کل کے پیپر کی تیاری نہیں کر سکی تھی، اس لیے اب کتاب کھولے اس میں غرق تھی۔ حسن کو یاد تھا کہ جب اس نے اسے اور ابو کو رات کا کھانا سرو کیا تھا تو یہ کہہ کر کہ بعد میں کھا لوں گی، خود کھانے میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ حسن جانتا تھا کہ اس نے بعد میں بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، اسی لیے اس نے اس وقت یہ سارا اہتمام کیا تھا۔ ٹرے اٹھا کر اس نے کچن کی لائٹ آف کی اور اقصیٰ کے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ دائیں ہاتھ سے ٹرے سنبھالتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ اقصیٰ اب بھی پہلے والی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس بار حسن نے دروازہ کھولنے میں پہلے جیسی احتیاط سے کام نہیں لیا تھا، اس لیے اس کا انہماک قائم نہیں رہ سکا اور اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ حسن بھائی، آپ یہ سب کیا ہے؟ وہ حسن اور اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ وہ ایندھن ہے جو انسانی جسم کی مشین کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ حسن نے کتابیں سمیٹتے ہوئے بیڈ پر ہی ٹرے رکھنے کی گنجائش نکالی اور خود رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ رکھی چیئر کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ لیکن آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ وہ الجھی۔ امینہ بیگم گھر کے کام مردوں سے کروانے کو معیوب سمجھا کرتی تھیں اور ان کی یہ سوچ اقصیٰ میں بھی منتقل ہو گئی تھی۔ ضرورت اس لیے تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا اور ابھی تمہیں بہت دیر تک جا کے پڑھنا ہے۔ خالی پیٹ میں چوہوں کی ہوتی جنگ کے ساتھ کیا خاک پڑھائی ہو سکتی ہے؟ حسن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھینک یو حسن بھائی۔ اقصیٰ کی آنکھیں اس محبت پر چھلک پڑیں۔ خبردار، اس وقت کسی جذباتی سین کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہیں۔ 15 منٹ میں کھاؤ پیو اور پھر فریش ہو کر دوبارہ پڑھائی میں جٹ جاؤ۔ مجھے بھی اب جا کر سونا ہے ورنہ صبح آنکھ مشکل سے کھلے گی۔ حسن نے اسے ٹوکتے ہوئے ذرا روب سے کہا تو اس نے فوراً آنسو صاف کر لیے اور کیک کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، جبکہ حسن نے صرف چائے پر اکتفا کیا تھا۔ کل کس چیز کا پیپر ہے؟ میتھمیٹکس کا۔ جبھی تو جاگ رہی ہوں، کوئی اور سبجیکٹ ہوتا تو بغیر پڑھے بھی آرام سے پیپر دے دیتی۔ یہ تم لڑکیوں کا جس سبجیکٹ میں دماغ نہیں چلتا اسے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آرام سے ایجوکیشن، سوشیالوجی یا امور خانہ داری جیسے مضامین لیتی اور BA کر کے مزے سے گھر بیٹھتی۔ حسن جانتا تھا کہ اسے انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا کتنا شوق ہے۔ فرسٹ ایئر میں اس کی پرسنٹیج کافی اچھی تھی اور یقین تھا کہ اگر سیکنڈ ایئر میں بھی اس نے اپنی پرسنٹیج مینٹین رکھی تو اسے آرام سے ایڈمیشن مل جائے گا۔ جب یہ لڑکی سول انجینئرنگ کی ڈگری لے گی تو آپ خود فخر سے لوگوں میں اسے متعارف کرائیں گے۔ پھر پوچھوں گی آپ سے کہ لڑکیوں کا دماغ کس سبجیکٹ میں نہیں چلتا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ حسن اسے چھیڑ رہا ہے، اس لیے خود بھی
खुशगवार अंदाज में बोली थी। यानी कि चैलेंज कर रही हो मिस अक्सा हमें? हसन अब भी बाज नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल, और देखिएगा कि ये चैलेंज एक दिन पूरा भी होगा। अक्सा की आंखों में अज़्म था। देख लेंगे भाई, अभी तो यहाँ से रुखसत होते हैं, वरना कल कला को अगर कोई गड़बड़ हो गई तो तुम कहोगी कि किसी साजिश के तहत तुम्हें पढ़ाई के दौरान डिस्टर्ब करके नाकाम करने की कोशिश की गई थी। हसन की चाय खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सारी रात जागने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर के लिए सो भी जाना, वरना सुबह जहन फ्रेश नहीं होगा। चाय का खाली कप हाथ में लेकर निकलते निकलते वो अक्सा को नसीहत करना नहीं भूला था। अक्सा के सामने रखी ट्रे उसने नहीं उठाई थी कि पढ़ने के दौरान वो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ मुंह में भी डालती रहे। खाला जान देखें, ये हसन भाई मेरी बात नहीं मान रहे। कब से कह रही हूँ कि मुझे मेरी दोस्त के घर ले चलें, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे। वो शिकायत लेकर अमीना बेगम के पास आई। अम्मी, आप इसे समझा लें कि ये रोज रोज मुझे ड्राइवर बनाकर अपनी दोस्तों के घर न ले जाया करे। अच्छा खासा इज्जतदार बंदा हूं मैं, लेकिन इस छटाक भर की लड़की ने मुझे अपना शोफर बनाकर रख दिया है। हसन जवाबी शिकवा पेश करने लगा। मुझे कोई शौक थोड़ा ही है दोस्तों के घर जाने का, किसी न किसी काम से ही जाती हूँ। आज भी मेरे फिजिक्स के नोट्स उमैमा के पास रह गए हैं, उन्हें लेने जाना है। अक्सा ने अपनी सफाई पेश की। ले जाओ ना हसन, क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? पता भी है उसके इम्तिहानात चल रहे हैं, उसे तैयारी करनी होगी। अमीना बेगम ने हस्बे मामूल अक्सा की हमायत की। अम्मी ने कहा है अब तो मानना ही पड़ेगा। जाओ जाकर मेरे कमरे से एक गाड़ी की चाबी लेके आओ। हसन ने मुंह बनाते हुए कहा तो वो फातिहाना नजरों से उसे देखती हुई बाहर निकल गई। ये ज्यादती है अमीना, अभी कुछ देर पहले ही तो बच्चा ऑफिस से थका हुआ आया है और तुम जरा सी लड़की के कहने पर उसे एक बार फिर दौड़ लगवा रही हो। अमीना बेगम की दोनों नंदें उनकी मजाज पुरसी के लिए आई हुई थीं। मुकर्रम अली ने फोन पर उन्हें अमीना बेगम की तबीयत की खराबी के बारे में इत्तला दी थी। अब चाहे भावत से दिलचस्पी हो या ना हो, भाई की खातिर तो उन्हें आना ही था। वो काफी देर से यहाँ आई हुई थीं और अक्सा को घर में चहकते और मालिकाना अंदाज में घूमते फिरते देखकर हस्बे मामूल दिल ही दिल में किलस रही थीं। अब जो उन्होंने देखा कि हसन की मर्जी के बगैर अमीना बेगम उसे अक्सा के साथ उसकी दोस्त के घर भेज रही हैं, तो बड़ी नंद नुसरत ने अमीना बेगम को टोक ही दिया। अरे नहीं फूफो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ। ये तो बस अक्सा को तंग करने के लिए झूठ मूठ बहाने बना रहा था। अमीना बेगम से पहले हसन ने अपनी फुप्पो की तसल्ली करवाई और कमरे से बाहर निकल गया। निदा नहीं आई तुम्हारी तबीयत की खराबी का सुनकर? भतीजे के जवाब ने मजीद एतराज की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, इसलिए नुसरत ने मौजूए गुफ्तगू बदल दिया। उसे तो हमने इतला ही नहीं दी, ख्वामख्वाह परेशान होकर यहाँ दौड़ी आती है और उसका अपना घर डिस्टर्ब होता है। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए सबसे पहले ही कह रखा है कि अगर मेरी तबीयत खराब हो तो निदा को ना बताया जाए। अमीना बेगम ने निदा के ना आने की वजह बताई। मगर उसकी यहाँ भी तो जरूरत होती है। अब तुम यूं बिस्तर से लगी हो तो घर के तो 10 काम रुक गए होंगे। निदा आ जाती तो सहारा रहता। नुसरत से छोटी अस्मत ने जैसे उनकी तोजीह कबूल नहीं की। अरे नहीं आपा, ऐसा कोई मसला नहीं, अक्सा देख लेती है सब कुछ, और मैं भी कोई महीना भर के लिए तो बिस्तर संभाल कर नहीं बैठ जाऊंगी। दमे का ये अटैक तो बरसों से मेरी जान को साथ लगा है, अब तो आदी हो गई हूँ इसकी। 2-4 दिन आराम करूंगी तो फिर पहले की तरह उठ खड़ी होंगी। अमीना बेगम ने एक बार फिर वजाहत दी जो यकीनन नंदा को पसंद नहीं आई। अक्सा का तो बचपना ही कदम नहीं होता, घर क्या खाक संभालेगी। हमने तो जब भी देखा पढ़ाई और दोस्तों में ही मसरूफ नजर आई। नुसरत के अंदाज में अक्सा के लिए वाज़िया नापसंदीदगी थी। अमीना बेगम खुद भी ये बात जानती थी कि उनकी नंदों को अक्सा का इस घर में रहना पसंद नहीं। जरीना जब अक्सा के साथ इस घर में लौटी थी तब भी दोनों बहनों ने बहुत एतराज किया था, लेकिन मुकर्रम अली कुछ बीवी की खातिर और कुछ खौफे खुदा से मजबूर होकर जरीना को अपने घर में रखने पर राजी हो गए थे। अपनी इस शिकस्त पर दोनों बहनें बेहद चराग पा हुई थीं और इसीलिए शायद अब तक उनके दिलों में अक्सा के लिए बुग्ज था। और ये जो तुमने लड़की को शुतर बेमहार की तरह आजाद छोड़ रखा है, ये कोई अच्छी बात नहीं। कुछ नहीं तो घर में मौजूद जवान लड़के का ही ख्याल करो। इंसान को बहकते क्या देर लगती है। कल कला को कोई गुल खिल गया तो सर पकड़ के रोगी। वैसे भी खून की तासीर बड़ा रंग दिखाती है। अस्मत आरा ने साफ जरीना पर तंज किया था। उनका नाम अस्मत था और वो बस अपनी ही अस्मत को कायम रखने की कायल थी।
دوسرے کی عزت و عصمت کو خاک میں ملانے کا ہنر ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے اس قسم کے رویوں کے سامنے امینہ بیگم نے ہمیشہ خاموشی ہی اختیار کی تھی، سو آج بھی اسی پر عمل پیرا رہیں۔ تھوڑی دیر میں مکرم علی بھی گھر چلے آئے تو دونوں بہنیں امینہ بیگم کی جان بخش کر بھائی کے ساتھ مصروف ہو گئیں۔ مکرم علی پڑھے لکھے آدمی تھے، کالج میں پڑھاتے تھے۔ بہنوں کی عادات اور انداز گفتگو ان کی طبیعت سے میل نہ کھانے کے باوجود وہ بڑی وفاداری سے ان سے اپنا رشتہ نبھا رہے تھے۔ ماں باپ کے بعد مکرم علی کا گھر ہی ان دونوں کے لیے میکے کی حیثیت رکھتا تھا، اور مکرم علی نے ان کا یہ مان کبھی ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ البتہ ان کی شر پسند باتوں کو وہ ہمیشہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے۔ بھائی بہنوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اقصیٰ اور حسن واپس آ گئے۔ حسن تو ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا جبکہ اقصیٰ کچن میں چلی گئی۔ چلیں بھئی، کھانا لگ گیا ہے، سب لوگ آ کر کھانا کھا لیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے آواز لگائی تو سب لوگ اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئے۔ ٹیبل پر موجود لوازمات دیکھ کر نصرت اور عصمت چونک گئیں۔ دال، چاول، روٹی، سلاد، فرائیڈ فش اور چکن کڑاہی سے سجی ٹیبل اس بات کا ثبوت تھی کہ ان کا اقصیٰ کے بارے میں اندازہ غلط تھا۔ دونوں بہنیں خاموشی سے آ کر بیٹھ گئیں۔ خیال تھا کہ کھانے میں مین میخ نکالیں گی، لیکن جب کھانے بیٹھی تو گرما گرم خستہ مچھلی، ذائقے دار چکن کڑاہی اور ان کے ساتھ موجود رائتا سلاد نے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ شرما حضوری میں انہوں نے دال چاول بھی چکھے۔ ذائقے کا اندازہ اس لیے نہیں لگا سکی کہ اس کے ساتھ چکن کڑاہی کو خوب اچھی طرح مکس کر کے کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد مکرم علی خود دونوں بہنوں کو ان کے گھر ڈراپ کرنے گئے۔ اتفاق سے دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں بیاہی تھیں، اور اب جبکہ دونوں ہی پوتے پوتیوں والی تھیں تب بھی دونوں کا اتحاد مثالی تھا۔ ضرورت کے مطابق انہوں نے اپنے گھر تو ضرور الگ کیے، لیکن اس طرح کہ دیوار سے دیوار جڑی تھی، سو علیحدگی بس نام کو ہی تھی۔ تھینک یو حسن بھائی۔ دونوں کی روانگی کے بعد برتن سمیٹتے ہوئے اقصیٰ نے حسن سے کہا۔ آج کھانے پر اس نے صرف دال چاول اور سلاد ہی بنایا تھا، لیکن امیمہ کے گھر سے واپس آتے ہوئے حسن نے ایک اچھے ریسٹورنٹ سے پھپھیوں کے مزاج کے مطابق کھانا پیک کروا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اقصیٰ کی امور خانہ داری ابھی بہت ابتدائی مراحل میں ہے۔ وہ گنتی کے چند سادہ سے کھانے بنانا ہی جانتی ہے، جن کے سہارے وہ لوگ تو مشکل کے یہ چند دن گزار لیتے تھے، لیکن پھپھیوں کی مہمانداری کے لیے یہ قابلیت بہت کم تھی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، شکر تو اصل میں ادا کر رہا ہوں کہ پھپھیوں کی مہمانداری کے بہانے ہی صحیح آج مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے سے نجات مل گئی۔ وہ بولتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے اقصیٰ کے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد دے رہا تھا۔ مقصد بس اتنا تھا کہ وہ جلد از جلد فارغ ہو جائے تاکہ اپنی پڑھائی کو وقت دے سکے۔ اس وقت آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں برا نہیں مانوں گی۔ آج سچ مچ آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ اقصیٰ حسب عادت اپنے پکائے گئے کھانے پر دیے گئے کمنٹس پر واویلا مچانے کی بجائے ممنونیت سے بولی تو حسن اس کے اتنے معصوم انداز پر بے ساختہ مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا خالہ جان، میں کالج جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ سفید کالج یونیفارم میں سرمئی پٹی والا سفید دوپٹہ سلیقے سے سر پہ اوڑھے وہ کالج جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ بس جانے سے پہلے حسب معمول امینہ بیگم سے پیار لینے آئی تھی۔ اللہ حافظ بیٹا، خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ۔ امینہ بیگم نے اس کا ماتھا چوم کر دعا دی۔ آ بھی جاؤ اقصیٰ، ورنہ بعد میں شور مچاؤ گی کہ وقت پہ کالج نہیں پہنچایا۔ باہر سے حسن نے اسے آواز دی تو وہ اپنا شولڈر بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ آج تمہارا آخری پیپر ہے نا؟ حسن نے اس کے بیٹھنے کے بعد گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں۔ آپ خوش ہو جائیں کہ اب آپ کو کافی دن تک مجھے کالج چھوڑنے کی ڈیوٹی نہیں نبھانی پڑے گی۔ اب بس مجھے ان ایگزامز کا رزلٹ اور ایڈمٹ کارڈ لینے ہی ایک بار کالج جانا پڑے گا، اس کے بعد تو فائنل ایگزام شروع ہو جائیں گے۔ اقصیٰ نے اس کو تسلی دینے والے انداز میں ساری تفصیل بتائی۔ پاگل ہو تم، میں کبھی کبھار تمہیں چھیڑنے کے لیے کچھ کہہ دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ مجھے تمہارے کام کرنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ تم صرف امی کو ہی نہیں، ہم سب کو عزیز ہو، اور جو لوگ عزیز ہوں ان کے کام تو انسان خوشی سے کرتا ہے۔ حسن اس وقت سنجیدہ موڈ میں تھا۔ چلیں اچھا ہے آپ نے میری تسلی کرا دی، ابھی میں آپ کو ایک کام بتانے ہی لگی تھی۔ اس کی بات سن کر اقصیٰ نے شوخی سے کہا۔ مارے گئے یعنی غلط وقت پر ڈائلاگ بول دیا، حسن نے چہرے پر بیچارگی طاری کرتے ہوئے کہا تو اقصیٰ کھلکھلا کے ہنس دی۔ آج آفس سے واپسی میں ندا باجی کو ان کے گھر سے لے آئیے گا،
کل رات میری ان سے فون پہ بات ہوئی تھی. میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے فائنل ایگزام سے پہلے ایک بار بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے آ جائیں، ورنہ پھر بعد میں بزی ہو جاؤں گی تو سب کے درمیان بیٹھ کر بات چیت کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا. تو وہ کہنے لگی کہ آج کل عامر بھائی مصروف بہت ہیں اور انہیں چھوڑنے نہیں آ سکتے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، حسن بھائی آپ کو لینے آ جائیں گے. میں نے ٹھیک کہا نا حسن بھائی، آپ چلے جائیں گے نا ندا باجی کو لینے؟ ساری تفصیل سناتے ہوئے آخر میں بہت معصومیت کے ساتھ پوچھا گیا. حسن کے پاس ہاں کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. ندا باجی آئیں گی تو تبھی انہیں خالہ جان کی طبیعت بگڑنے کے بارے میں بھی بتا دیں گے. نہ بتانے پر وہ ناراض تو ہوں گی، لیکن ہم چپ کر کے ان کی ناراضگی برداشت کر لیں گے. خواہ وہ پریشان ہوتی، اس کے مقابلے میں ان کی تھوڑی دیر کی ناراضگی بہتر ہے. اب وہ ندا کے آنے کے بعد کا پروگرام سیٹ کر رہی تھی، جنہیں حسن صرف مسکراتے ہوئے سن رہا تھا. یہ آپ اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ وہ شک بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ ہنس پڑا. میں سمجھ گئی، آپ اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ ندا آپی اپنے ساتھ حسیناؤں کی تصویروں کا سٹاک بھی لائیں گی، جن میں سے شاید کوئی ایک آپ کے دل کو بھا ہی جائے. اس کے بعد پر حسن کا کہا بے ساختہ تھا. جواباً اقصیٰ نے اسے ناراضگی سے گھورا اور پھر وہ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. امی، میں نے کباب، کوفتے اور 2-3 مزید چیزیں بنا کر فریز کر دی ہیں. ہلکا پھلکا کھانا تو اقصیٰ بنا ہی لیتی ہے، بس آپ اتنی مہربانی کیجیے گا کہ مزید کچھ دن کچن کا رخ نہ کریں. میں خود بھی کوشش کروں گی کہ 10-15 دن بعد دوبارہ چکر لگا سکوں. ندا 4 دن سے میکے میں تھی. پہلے تو وہ اس بات پر ہی خوب ناراض ہوئی کہ اسے امی کی بیماری کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی. سب لوگوں نے سمجھایا بجھا کر اس کی ناراضگی کو دور کیا تو اسے دوسری فکر لاحق ہو گئی کہ امینہ بیگم، جو اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی، کہیں کچن کے کاموں میں نہ الجھ جائیں. اس لیے ان 4 دنوں میں وہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ بنا کر فریزر میں سٹور کرتی رہی تھی. اور جب آج اس کے یہاں قیام کا آخری دن تھا تو امینہ بیگم کو ہر تھوڑی دیر بعد آرام، احتیاط اور پرہیز سے متعلق کوئی نہ کوئی ہدایت دیتی جا رہی تھی. امینہ بیگم مسکراتے ہوئے بیٹی کی یہ محبت میں ڈوبی ہدایتیں سنتی رہی تھی. حسن، اب تم بھی فٹافٹ کسی لڑکی کے لیے ہاں کر دو، ورنہ میں خود ہی اپنی مرضی سے کسی جگہ تمہارا رشتہ طے کر دوں گی. اب تمہارے نخرے سہنے کا وقت نہیں ہے. ایک تو تمہاری عمر نکلی جا رہی ہے، دوسرا امی کو بھی ایک ہیلپر کی ضرورت ہے. آج حسن کا ہاف ڈے تھا، اس لیے وہ گھر جلدی آ گیا تھا. ندا نے لگے ہاتھوں اس کی بھی کلاس لے ڈالی. اقصیٰ کرتی تو ہے امی کی ہیلپ. حسن نے بودھی سی دلیل دی. میں کب کہہ رہی ہوں کہ نہیں کرتی، لیکن ایک تو اس پر پڑھائی کا بوجھ ہے، دوسرا وہ ابھی خود کم عمر اور ناسمجھ ہے. گھر سنبھالنے کے لیے اقصیٰ کی نہیں کسی سمجھدار لڑکی کی ضرورت ہے. ندا آج کسی دلیل کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں تھی. اچھا، بعد میں دیکھیں گے اس معاملے کو. ابھی تو میں تھوڑی دیر ریسٹ کرنے اپنے کمرے میں جا رہا ہوں. آپ کو شام میں 5-6 بجے تک آپ کے سسرال چھوڑ آؤں گا. حسن نے وہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھی. کمرے میں جا کر اس نے پوری رفتار سے پنکھا چلایا اور بستر پر لیٹ کر لمحوں میں غافل ہو گیا. پچھلے چند دنوں سے کام کی زیادتی اور امینہ بیگم کی طبیعت کی وجہ سے اس پر اتنا بوجھ رہا تھا کہ وہ ڈھنگ سے سو نہیں پا رہا تھا. اب بھی اسے سوتے ہوئے مشکل سے آدھا پونا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ کسی نے بری طرح جھنجھوڑ کر اسے جگایا. حسن، اٹھو، دیکھو امی کو پھر اٹیک ہوا ہے. وہ ندا تھی جو آنکھوں میں آنسو لیے حواس باختہ اس کے سرانے کھڑی تھی. حسن کے سوئے ذہن کو صورتحال سمجھنے میں چند سیکنڈ ہی لگے. وہ تیزی سے اٹھ کر نیچے کی طرف بھاگا. امینہ بیگم کے کمرے میں اقصیٰ انہیلر کی مدد سے ان کی سانس بحال کرنے کی جدوجہد میں لگی ہوئی تھی، لیکن ان کی حالت سے ظاہر تھا کہ انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. گاڑی کی چابی لاؤ اقصیٰ، حسن چلایا اور امی کو بازوؤں میں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا. اقصیٰ، پلیز تم بچوں کے پاس رک جاؤ، میں امی کے ساتھ ہسپتال جاؤں گی. اقصیٰ چابی لے کر آئی تو ندا نے لجاجت سے کہا. وہ راضی ہو گئی. مکرم علی بھی اس وقت اپنے کسی دوست سے ملنے گئے ہوئے تھے اور بچوں کو تنہا گھر میں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. وہ تینوں بچوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ کر دعائیں کرتی رہی. 8 سالہ یاسر قدرے سمجھدار تھا اور ماحول کی گمبھیرتا کو سمجھ رہا تھا، اس لیے چپ چاپ ایک طرف سنجیدگی سے بیٹھ گیا تھا. اس سے چھوٹی امارہ کی اپنی ہی دنیا تھی. وہ اپنی گڑیا کے ساتھ اس کا گھر سجانے کھیلنے میں مصروف تھی، جبکہ سب سے چھوٹے 3 سالہ اظفر کو اس نے اپنی گود میں لٹا لیا تھا، جو اس کی مسلسل تھپکیوں سے تھوڑی دیر میں سو چکا تھا.
اقصا کبھی اپنے آنسو صاف کرتی اور کبھی بے چین نظروں سے فون کی طرف دیکھتی۔ کئی دفعہ اس نے حسن کے موبائل پر بھی ٹرائی کیا تھا لیکن وہ بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس صورتحال پر وہ بری طرح سہم کر رہ گئی۔ لہٰذا جب گھر کے سامنے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو گود میں سوئے ہوئے اظفر کو صوفے پر لٹا کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس اثنا میں ڈور بیل بھی بج چکی تھی۔ اقصا نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے حسن کھڑا تھا۔ خالہ جان کیسی؟ حسن کو دیکھ کر اس نے تیزی سے سوال کرنا چاہا لیکن اس کے پیچھے نظر آتے منظر نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی۔ حسن کی گاڑی کے ساتھ ہی ایک ایمبولینس کھڑی تھی جس میں سے سفید چادر سے ڈھکا ایک وجود باہر نکالا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی زاروں کی تار روتی نڈھال سی ندا بھی موجود تھی۔ اب کسی سوال کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اقصا کے سامنے زمین و آسمان کے بیچ موجود ہر چیز گردش کرنے لگی۔ اس سے قبل کہ وہ اس گھومتی ہوئی زمین کے ساتھ اپنا توازن کھو بیٹھتی، دو ہاتھوں نے اس کے وجود کو سنبھال لیا تھا۔ انکل، آپ اجازت دیں تو آج میں ندا کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں؟ اصل میں امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آج امینہ بیگم کے انتقال کو چھٹا دن تھا۔ اچانک پہنچنے والے صدمے سے نڈھال ہو جانے والے اہل خانہ اب کچھ سنبھلنے لگے تھے۔ اپنی والدہ کی طرف سے پریشان عامر نے بہت جھجکتے ہوئے مکرم علی کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جو تم مناسب سمجھو۔ یوں بھی ندا پر اب ہم سے زیادہ تمہارا حق ہے، پھر بچوں کی بھی پڑھائی کا خرچ ہو رہا ہے۔ اچھا ہے اپنے گھر چلے جائیں گے تو ان کی زندگی بھی معمول پر آ جائے گی۔ مکرم علی نے بجھے انداز میں جواب دیا۔ شریک حیات کی جدائی کے یہ دن بہت کٹھن تھے۔ بیٹی کی دلجوئی اس حال میں بہت سہارا دیتی تھی، لیکن وہ اس حقیقت سے بھی نظریں نہیں چرا سکتے تھے کہ ندا کو آج نہیں تو کل اپنے سسرال لوٹنا ہی ہے، تو بہتر یہی تھا کہ وہ وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق آج ہی چلی جائے۔ میرے خیال میں تو یہ کچھ مناسب نہیں، تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر ندا چلی گئی تو کون سارا انتظام دیکھے گا؟ ہل کر کھجور کی گٹلیوں پر کلمہ پڑھتی عصمت نے مکرم علی کو اجازت دیتے دیکھ کر دخل دیا۔ میں کوشش کروں گا پھپھو کہ ندا کو روزانہ کچھ دیر کے لیے یہاں لے آؤں۔ ویکینڈ پر میں اسے رکنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ چھٹی والے دن میں خود گھر پر رہ کر امی کو دیکھ سکتا ہوں۔ اصل میں سارا مسئلہ ہی امی کی طبیعت کا ہے، ورنہ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ ایسے وقت میں جب کہ ندا کی یہاں ضرورت ہے میں اسے واپس لے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ عامر جو پہلے ہی شرمسار تھا نادم سا وضاحتیں دینے لگا، جسے خاطر میں نہ لاتے ہوئے عصمت نے زور کی کی اور رخ پھیر کر دوبارہ خشوع و خضوع سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تم ٹینشن مت لو بیٹا، میں معاملے کی نوعیت سمجھ رہا ہوں، اس لیے پورے دل سے تمہیں ندا کو لے جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ رہی روزانہ اسے یہاں لانے کی بات، تو میرے خیال میں یہ کچھ ایسا ضروری نہیں۔ تم تھکے ہارے آفس سے آ کر روزانہ اتنی لمبی ڈرائیو کی مشقت اٹھاؤ، یہ زیادتی ہے۔ بس تم اپنی سہولت سے ویکینڈ پر ندا کو یہاں چھوڑ جانا۔ بہن کے تاثرات کا اثر زائل کرنے کے لیے مکرم علی داماد کے ساتھ کچھ اور نرم ہو گئے۔ یہ کس کے آنے جانے کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ نصرت جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی ادھوری گفتگو سن کر پوچھنے لگی۔ ندا کا ذکر ہے، خیر سے عامر میاں بیوی کو واپس لے جانا چاہتے ہیں اور ہمارے بھائی صاحب نے اجازت بھی دے دی ہے۔ عصمت آرا نے فوری طور پر بہن کو اطلاع دی۔ وہاں رد عمل حسب توقع تھا۔ ہیں؟ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ندا چلی گئی تو یہاں کے معاملات کون دیکھے گا؟ انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا۔ یہاں کی کیا فکر ہے آپا؟ آپ اور چھوٹی آپا ہیں نا، مجھے تسلی ہے آپ دونوں مل کر سب کچھ دیکھ لیں گے۔ مکرم علی کو داماد اور بہنوں دونوں کی خوشنودی مطلوب تھی، اس لیے تدبر سے بات ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، تمہاری خاطر ہم یہاں رک بھی جائیں گے اور اپنی ہمت کے مطابق گھر بھی دیکھ لیں گے، لیکن گھر کے بارے میں گھر کی بیٹی ہی زیادہ مناسب جان سکتی ہے۔ کون سی چیز کہاں ہے، کتنی ہے، آنے جانے والوں کے توازے کا کیا انتظام ہے، ہمیں بھلا کیسے ان باتوں کی خبر ہو سکتی ہے؟ نصرت بالکل ایسے پریشانی کا اظہار کر رہی تھی جیسے یہ میت کا گھر نہ ہو بلکہ گھر کے دروازے پر ان قریب کوئی بارات اترنے والی ہو جس کی خاطر مدارات اچانک ان کے سر پر آن پڑی ہو۔ مکرم علی کو ان کے اس انداز پر چڑ سی ہوئی، لیکن اپنا ہمیشہ والا تحمل برقرار رکھتے ہوئے بولے، ان سب باتوں کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، اقصا موجود ہے گھر میں اور ندا سے بہتر طور پر ہر بات جانتی ہے۔ اقصا کا بھی خوب ذکر نکالا تم نے،
मैं पूछने ही वाली थी उसके बारे में भी कि अब उसका क्या होगा। अमीना तो रही नहीं जो अब उसकी भांजी इस घर में रह सके। नुसरत ने यकदम ही मौजू बदल दिया, लेकिन उनकी बात ऐसी थी कि मुतहम्मिल मजाज मुकर्रम अली भी तैश में आ गए और बोले, अक्सा की फिक्र ना करें, अक्सा कल भी इस घर में रहती थी और आइंदा भी यहीं रहेगी। अमीना के चले जाने से उसका इस घर पर से हक खत्म नहीं हो गया। वो इस घर की बेटी है और जब तक निदा की तरह अपने घर की नहीं हो जाती उसे यहीं रहना है। अमीना के बाद मैं उसकी यतीम भांजी को अपने घर से निकाल दूंगा, ये तो कोई भूल कर भी नहीं सोचे। मुकर्रम अली का लहजा दो टोक था। नुसरत उनके इस अंदाज पर दुबक गई, लेकिन ऐसे वक्त में अस्मत उनकी मदद को आगे बढ़ी। तुम मामले की नजाकत को समझ नहीं रहे मुकर्रम। बेशक तुम्हारे नजदीक अक्सा तुम्हारी बेटी जैसी है, लेकिन वो सचमुच तो तुम्हारी बेटी नहीं। फिर इस घर में हसन भी रहता है। दो नामहरम अफराद के दरमियान उस लड़की का यहाँ रहना बिल्कुल नामुनासिब है। कह तो ठीक रही हैं पुप्पो। आमिर, जिसकी मुखालफत के नतीजे में ये सारी गुफ्तगू निकली थी, उनकी हमायत में बोला। नुक्ता ऐसा था कि मुकर्रम अली भी कुछ देर के लिए चुप होकर सोचों में डूब गए। निदा बेटा, यहाँ आओ, बात सुनो। सोच की गहराई से निकलकर उन्होंने बुलंद आवाज में निदा को पुकारा। जी अब्बू, खैरियत तो है? जरा ही देर में निदा उनके सामने थी। हाँ बेटा, सब खैरियत है। मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया था कि आज, बल्कि अभी कुछ देर में अक्सा और हसन का निकाह होने वाला है। तुम दोनों को इत्तला दे दो ताकि वो काजी साहब के आने तक खुद को जहनी तौर पर तैयार कर सके। मुकर्रम अली बहुत फैसलाकुन अंदाज में कह रहे थे। हसन और अक्सा का निकाह? या आप क्या कह रहे हैं अब्बू? निदा उनकी बात सुनकर शदीद तरीन हैरानी का शिकार थी। अंकल ठीक कह रहे हैं निदा, तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सारी तफसील बताता हूँ। आमिर निदा का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया। बात तो खैर सही है, लेकिन मालूम नहीं हसन राजी होगा या नहीं। फिर अक्सा का भी मसला है, वो तो अभी तक अम्मी की डेथ को भी कबूल नहीं कर पाई है। ऐसे में हसन से निकाह उसके लिए एक और शौक साबित हो सकता है। निदा आमिर की जबानी सारी बात सुनकर फिक्रमंदी से बोली, हसन और अक्सा को हालात की नजाकत समझाना तुम्हारा काम है। इन हालात में इससे बेहतर फैसला कोई और नहीं हो सकता। फिर मैं अंकल का मूड भी देख रहा हूँ। अगर इस वक्त किसी ने इस फैसले को कबूल करने से इनकार किया तो वो इस इनकार को कबूल नहीं करेंगे। आमिर ने निदा को मौके की नजाकत का एहसास दिलाया तो वो कुछ और फिक्रमंद हो गई। इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जाओ और जाकर हसन और अक्सा से बात करो। मैं देखता हूँ कि अंकल निकाह के इंतजामात के बारे में क्या कहते हैं। आमिर उसका हाथ थपथपाते हुए वापस पलट गया तो निदा भी नाचार हसन के कमरे की तरफ बढ़ गई। हसन अपने कमरे में लेटा हुआ था। निदा को कमरे में आता देखकर उठ बैठा। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? हसन ने निदा के चेहरे पर छाई परेशानी को भांपते हुए पूछा। बात ही कुछ ऐसी है, निदा ने कहा और बेड के किनारे पर टिक गई। हसन सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। बिलाखिर निदा ने आहिस्ता आहिस्ता आमिर की जबानी सुने जाने वाली दोनों पुप्पियों की गुफ्तगू के बारे में बताना शुरू किया, जिसे सुनकर हसन के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी छा गई। अलबत्ता वो मुंह से कोई लफ्ज निकाले बगैर खामोशी से सुनता रहा। लेकिन जब निदा ने उस गुफ्तगू के नतीजे में किए गए मुकर्रम अली के फैसले के बारे में बताया तो उसकी खामोशी बरकरार नहीं रह सकी। ये कैसा फैसला किया है अब्बू ने? लोगों की बातों में आकर इस तरह का कोई फैसला करने से पहले अब्बू को मेरे और अक्सा के दरमियान मौजूद उम्र का फर्क तो देखना चाहिए था। मैं हरगिज़ अक्सा के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। उसका गुस्से से बुरा हाल था। ज्यादती की क्या बात है हसन, तुम हर तरह बेहतरीन हो। किसी लड़की का रिश्ता तय करते वक्त लड़के में जो खसूसियात देखी जाती हैं, माशाल्लाह से तुम में वो सारी खसूसियात मौजूद हैं। रही उम्र के फर्क की बात, तो 10-11 साल का फर्क कोई इतना ज्यादा भी नहीं होता। हमारे यहाँ तो इस तरह की शादियां आम हैं। निदा ने उसे समझाने की कोशिश की। जो भी हो, लेकिन शादी कोई बच्चों का खेल नहीं जिसका फैसला यूं खड़े खड़े कर दिया जाए। मैं खुद बात करता हूँ अब्बू से इस सिलसिले में। जो भी हो, लेकिन शादी कोई बच्चों का खेल नहीं जिसका फैसला यूं खड़े खड़े कर दिया जाए। मैं खुद बात करता हूँ अब्बू से इस सिलसिले में। हसन तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। निदा भी परेशान सी उसके पीछे भागी। उस वक्त उसे शिद्दत से रोना आ रहा था। वो घर जिसे अमीना बेगम ने बहुत मेहनत से समेट कर रखा हुआ था, उनके जाते ही मसाइल का शिकार होने लगा था। तुम क्या बात कर रहे हो मुकर्रम? क्या बीवी की मौत के सदमे ने तुम्हारा दिमाग उलट दिया है? उधर नुसरत भाई को डपट रही थी। मुकर्रम अली के फैसले ने तो उन्हें सटपटा कर ही रख दिया था।
وہ لڑکی جس کا بھائی کے گھر میں رہنا انہیں ہمیشہ کھٹکتا تھا، اس گھر کی مالکن ہی بن جاتی، یا وہ کیسے گوارا کرتی؟ اس لیے اب اس کوشش میں تھیں کہ کسی طرح مکرم علی کا فیصلہ بدلا جا سکے۔ حماقت کی کیا بات ہے؟ میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اہم مسئلے کی طرف میری توجہ مبذول کرائی۔ آج اگر آپ نہ کہتی تو کل نہ جانے کس کس کی زبانیں کھل جاتی۔ میرے گھر میں میری سرپرستی میں رہنے والی بچی کسی کی تہمت کا شکار ہوتی تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اقصیٰ کو کسی تہمت سے بچانے کے لیے میرے فیصلے پر عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ مکرم علی پوری طرح سنجیدہ تھے۔ کیا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے اس معصوم کو بچانے کے لیے کہ تم اپنا بیٹا داؤ پر لگا دو؟ نصرت نے جل بلا کر بولی، میرے پاس تو یہی طریقہ ہے، اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی حل ہے تو وہ بتا دیں۔ تم حسن کی کہیں اور شادی کر دو، گھر میں دوسری عورت آ جائے گی تو پھر لوگوں کی باتیں بنانے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ نصرت نے مشورہ دیا، وہ دوسری عورت اقصیٰ کا وجود برداشت کر لے گی؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ اگر الٹا اس نے ہی الزام تراشی شروع کر دی تو ہم کیا کریں گے؟ پھر دوسری بات یہ کہ اتنی ایمرجنسی میں ہم کوئی دوسری لڑکی کیسے تلاش کریں؟ کھڑے کھڑے کوئی اپنی بیٹی دینے پر راضی نہیں ہوگا۔ مکرم علی نے فوراً ہی نصرت کا مشورہ رد کر دیا تو وہ مدد طلب نظروں سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی پل غم و غصے میں مبتلا حسن کمرے میں داخل ہوا۔ سب چھوڑو، پہلے بیٹے سے تو پوچھ لو کہ اسے اقصیٰ کو اپنی بیوی بنانا منظور ہے یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ پرائی لڑکی کی بھلائی کی خاطر اپنے بیٹے سے ہی زیادتی کر بیٹھو۔ عصمت کی زرق نگاہوں نے حسن کے بگڑے ہوئے تیور پہچان لیے تھے، اس لیے فوراً بولی۔ نہ جانے کیوں وہ بہنیں اقصیٰ سے اس قدر کھار کھاتی تھیں۔ شاید وہ سمجھتی تھیں کہ مکرم علی کے گھر میں رہ کر اقصیٰ کو جو سہولیات حاصل ہیں وہ اقصیٰ سے زیادہ ان کا اور ان کے بچوں کا حق ہے، جن پر اقصیٰ غاصب بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ حسن میرا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں میرا بیٹا میرا مان کبھی نہیں توڑے گا، اسی لیے میں اتنا بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کر ڈالا۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی شک ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے، آپ خود اس سے پوچھ لیں۔ مکرم علی نے اتنے پر یقین لہجے میں کہا کہ حسن جو بہت غصے میں یہاں آیا تھا یکدم ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر یوں بھی وہ پھپھیوں کی اقصیٰ کے لیے مخالفت سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ دونوں کس طرح امینہ بیگم کو بھی اقصیٰ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کہہ کے ہرٹ کرتی رہتی تھی۔ اس وقت ان خواتین کی حمایت کا فائدہ اٹھانا اپنی ماں کی دل آزاری کرنے والوں کا ساتھ دینے کے برابر تھا، اور یہ کام وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے بول اٹھا، ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے نہ صرف ان کا فیصلہ قبول ہے بلکہ یہ بھی یقین ہے کہ ان سے بڑھ کے میرے لیے کوئی بھی اچھا نہیں سوچ سکتا۔ اس نے ایک طرح سے پھپھیوں پر جتا دیا تھا کہ وہ ان کی ہمدردی کے جال میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کے ان الفاظ نے جہاں ان دونوں کے منہ لٹکائے وہیں حسن کے پیچھے کھڑی ندا نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ ندا بیٹا، تم نے اقصیٰ سے بات کر لی؟ مکرم علی نے حسن کی طرف سے مطمئن ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ابو، ابھی کرتی ہوں۔ ندا پلٹنے لگی۔ تم رہنے دو، میں خود بات کرتا ہوں اقصیٰ سے۔ تم ذرا آپا کے گھر فون کر کے وہاں سے سب لوگوں کو یہاں بلوا لو، عامر قاضی وغیرہ کا انتظام کرنے گیا ہے۔ مہمانوں کی توازے کے لیے بھی وہ باہر سے ہی سامان لے آئے گا، تم بس برتنوں وغیرہ کا ارینجمنٹ دیکھ لو۔ مکرم علی نے ہدایت کی تو وہ محض سر ہلا کے رہ گئی۔ آج جبکہ ماں کو مرے صرف چھٹا دن تھا، وہ اکلوتے لاڈلے بھائی کی اس انداز میں شادی پر بہت دل برداشتہ ہو رہی تھی، لیکن یہی وقت کا تقاضا تھا، اور وقت کے اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے مکرم علی بھی سرگرم تھے۔ غم سے نڈھال اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے اقصیٰ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جائیں۔ اندر سے اقصیٰ کی مدھم آواز سنائی دی تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اقصیٰ قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ رہی تھی۔ اس کی متورم آنکھیں گواہ تھیں کہ وہ روتی رہی ہے۔ خالو جان، آپ، اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلوا لیا ہوتا۔ مکرم علی کو اپنے سامنے پا کر وہ حیران ہوئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کبھی کبھی بڑوں کو بھی بچوں کے سامنے آ کر اپنی گزارش پیش کرنی پڑتی ہے۔ مکرم علی کے الفاظ نے اب کے اسے پریشان کر دیا۔ کیسی گزارش؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خالو جان؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ یہ بتاؤ اقصیٰ، تم مجھے اور اپنی خالہ جان کو اپنے ماں باپ کی جگہ سمجھتی ہو یا نہیں؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ بالکل خالو جان، اس میں تو شک و شبے کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اقصیٰ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پورے یقین و اعتماد سے کہا۔ جیتی رہو۔ اگر میں کہوں
کہ इसी रिश्ते के मान से मैं तुमसे तुम्हारे मुतल्लिक एक फैसला करने की इजाजत चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे यह हक दोगी? मुकर्रम अली की बातें उसे उलझा रही थीं। बिल्कुल खालू जान, बल्कि आपको मुझसे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। मेरे कहे बगैर भी आपको यह हक हासिल है। तो बेटा, मैंने अपने इस हक को इस्तेमाल करते हुए तुम्हारा और हसन का रिश्ता तय कर दिया है। थोड़ी देर में निकाह ख्वाह आएगा तो तुम दोनों का निकाह हो जाएगा। बाकी की कसर हम कुछ दिन बाद वलीमा करके उसमें पूरी कर देंगे। मुझे मालूम है लड़कियों को अपनी शादी के हवाले से बहुत से अरमान होते हैं, लेकिन इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि हमें सादगी से ही सब कुछ करना होगा। अलबत्ता वलीमे पर धूमधाम का मेरी तरफ से वादा है। अक्सा हक्का बक्का सुन रही थी, यहाँ तक कि वो उसके सर पे हाथ रखकर बाहर भी निकल गए। निदा बाजी, ये खालू जान क्या कह गए हैं अभी? मुकर्रम अली के बाहर निकलते ही निदा उसके कमरे में आई थी, जिसे देखकर उसके मुंह से सरगोशी सी बरामद हुई थी। जो कुछ कह गए हैं ठीक है, तुम उठो और फौरन तैयारी पकड़ो, मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री करती हूँ। निदा उसकी अलमारी खोले खड़ी थी। जरा सी जद्दोजहद के बाद उसने गुलाबी रंग का मकेश के काम वाला सूट जो अक्सा ने नुसरत हुप्पो की बेटी की शादी पर पहना था, अलमारी से दरियाफ्त कर लिया। लेकिन निदाबाजी, अक्सा अब भी मुतजब्जब सी खड़ी थी। लेकिन का टाइम नहीं है, अभी मुझे और भी बहुत से इंतजामात देखने हैं। निदा ने जानबूझकर उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसे गुसल खाने की तरफ धकेला। उस वक्त खुद उसके अपने आसाब चटक रहे थे। ऐसे में अगर अक्सा उसका आसरा पाकर बिखर जाती तो उसके लिए हालात से निपटना मुश्किल हो जाता। सू सू की आवाज पर हसन ने जरा सा रुख मोड़कर अपने बराबर बैठी अक्सा को देखा। गुलाबी दुपट्टा जिसके किनारों पर पतली सी सिल्वर बेल लगी हुई थी ओढ़े बैठी थी। अक्सा से उसके रिश्ते की नोयत बिल्कुल अचानक ही बदल गई थी। अभी कुछ देर कबल ही वो दोनों एजाबो कबूल के मरहले से गुजरे थे। मौके पर मौजूद हसन के कजन्स और उनके बीवी बच्चे उन दोनों को मुबारकबाद देने के बाद अब उन अशिया से इंसाफ कर रहे थे जो आमिर तवाज़ो के लिए ले आया था। निदा ने मेजबानी के फराइज संभाल रखे थे। ऐसे में किसी के पास फुर्सत नहीं थी कि चुपके चुपके रोती अक्सा की तरफ तवज्जो देता। हसन ने कुछ बेचैन होकर एक बार फिर अक्सा की तरफ देखा। उसकी कुल तैयारी होठों पर लगी हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक पर मुश्तमिल थी। कानों में पहने गए छोटे छोटे टॉप्स और गले में मौजूद नाजुक सी चेन जो अमीना बेगम ने उसे मैट्रिक में पास होने पर तोहफे में दी थी और जिन्हें वो हमेशा ही पहने रखती थी, आज दुल्हन की हैसियत में भी उसका कुल सिंगार थे। लेकिन शायद उसे इन सब बातों का एहसास भी नहीं था। फिल वक्त तो वो खुद पर टूटने वाली इस अचानक अफ्ताद पर हरासा पूरी शद्दोमत से रोने में मसरूफ थी। उसका ये रोना हसन को दुख दे रहा था। 2.5 साल की उम्र से वो उनके साथ रह रही थी। उस वक्त से लेकर आज तक हसन समेत सभी की हमेशा ये कोशिश रही थी कि अक्सा की आंखों में आंसू ना आने पाए। इस वक्त भी उसके आंसुओं ने हसन के दिल को बुरी तरह दुखाया और उसने तसल्ली देने वाले अंदाज में अपना दायां हाथ गोद में धरे अक्सा के दोनों हाथों पर रख कर दबाया। लेकिन अक्सा के रद्द अमल ने उसे शर्मिंदा कर दिया। हसन के हाथ रखते ही अक्सा ने बहुत तेजी से अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए थे। ये उसका रद्द अमल था जो अपना हर आंसू उसके शाने पर सर रख कर बहाया करती थी। निदा की शादी को 10 साल हो गए थे और हसन पूरे 10 साल से अक्सा के लिए हर मौके पर अपना शाना मुहैया करता रहा था। यहाँ तक कि अभी 6 रोज कबल होने वाली अपनी माँ की मौत पर भी उसने जी जान से अक्सा की अश्क शुई की थी। पता नहीं अश्क शोई होता है कि शुई होता है। लेकिन अब वो यकदम ही अपनी जगह से खड़ा हुआ और लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर निकल गया। उसके इस तरह बाहर निकलने पर निदा की तवज्जो अक्सा की तरफ मबजूल हुई और उसे रोते देखकर वो तेजी से उसकी तरफ आई। अक्सा के बराबर बैठते हुए उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। नतीजतन अक्सा के रोने में कुछ और भी शिद्दत आ गई। खुद निदा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। पागल हुई हो निदा? बजाय उसे चुप करवाने के खुद भी रोने लगी। उसके एक फुफ्फीजाद भाई की बीवी ने करीब आकर उन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हुए निदा को समझाया
لیکن بہت دیر سے ہمت کر کے کھڑی ندا کے ضبط کا بندھن بھی اب ٹوٹ چکا تھا۔ ہمت سے ندا، دیکھو اللہ نے غم کے فوراً بعد تم لوگوں کو یہ خوشی دکھائی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ندا کے آنسو پوچھتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ اسے سمجھا رہی تھی۔ میری امی، بھابھی، میری امی، وہ تو اس خوشی کو دیکھنے کی حسرت اپنے دل میں ہی لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ ندا بری طرح بکھر رہی تھی۔ اقصیٰ کا رونا بھی مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ایک صوفے پر صبر کی تصویر بنے بیٹھے مکرم علی کو بالآخر اٹھ کر ان کے قریب آنا پڑا۔ ندا، میری بہادر بیٹی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے ندا کو اپنے بازو کے حصار میں لیا تو اسے اپنا دل کچھ ٹھہرتا ہوا محسوس ہوا۔ تم میرا سہارا ہو بیٹی، تم میری بڑی اولاد ہو، اور بڑوں کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں اپنا ظرف بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ تمہیں تو حسن کو بھی سنبھالنا ہے اور اقصیٰ کو بھی۔ رہی تمہاری ماں کے حسرت زدہ دنیا سے چلے جانے کی بات، تو بیٹا، خوشیاں بھی رزق کی طرح انسان کا نصیب ہوتی ہیں۔ جو خوشی تمہاری ماں کے نصیب میں دیکھنا نہیں لکھی تھی، اس کے لیے چاہے ہم ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لیتے تو ناکام ہی رہتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام ہی بندگی اور اطاعت ہے بیٹا، یوں شکوا کر کے مقام بندگی نہ کھو۔ مکرم علی کی باتوں نے صرف ندا ہی کو نہیں، اقصیٰ کو بھی گریا ترک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جاؤ، بہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ ندا کو خود سے الگ کرتے ہوئے مکرم علی نے اسے ہدایت کی اور اقصیٰ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ آؤ اقصیٰ۔ ندا اقصیٰ کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے گئی۔ فی الحال میں تمہیں تمہارے کمرے میں اس لیے لائی ہوں کہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور میں تمہیں حالات کے بارے میں بھی باخبر کر دوں۔ اقصیٰ کے کمرے میں پہنچ کر ندا نے اس سے کہا تو وہ نڈھال سی اپنے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ندا دھیرے دھیرے اسے اس ایمرجنسی نکاح کی وجوہات کے بارے میں آگاہ کرنے لگی۔ نکاح سے قبل وہ اقصیٰ کو یہ سب نہیں بتا سکی تھی، اس لیے اب بتا رہی تھی۔ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، لیکن یہ تو طے ہے کہ اللہ نے تمہارا اور حسن کا جوڑ لکھ رکھا تھا، اسی لیے شاید حسن ابھی تک شادی پر راضی نہیں ہوا تھا کہ تمہیں اس کا نصیب بننا تھا۔ اب تم دونوں کو نصیب کے اس لکھے کو نبھانا ہے۔ ندا نے اپنی بات پوری کی تو اتنی دیر سے خاموش بیٹھی اقصیٰ نے جھجکتے ہوئے کہا، ندا باجی، ایک بات کہوں؟ ہاں ہاں بالکل۔ ندا نے اس کے تذبذب کو محسوس کر کے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ابھی میں یہیں اپنے کمرے میں ہی رہوں گی۔ نظریں جھکا کر اٹک اٹک کر اس نے جو بات کہی، ندا نے اسے اس کے پورے مفہوم کے ساتھ سمجھا۔ ندا کے ذہن میں ایسا کوئی خیال تھا تو نہیں، لیکن اسے اقصیٰ کا مطالبہ ناجائز بھی محسوس نہیں ہوا۔ یقیناً وہ ابھی ایک نئے رشتے کو نبھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ ندا نے ایک گہرا سانس لیا اور بولی، اچھی بات ہے، میں سب سے کہہ دوں گی کہ اقصیٰ کے فائنل امتحان ہونے والے ہیں، اس لیے فی الحال رخصتی نہیں کی جا رہی۔ تمہارے امتحانوں کے بعد ہم باقاعدہ کوئی تقریب رکھ لیں گے۔ اس طرح جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی اس وقت پوری کر لی جائے گی۔ تھینک یو ندا باجی، اقصیٰ نے ممنونیت سے کہا۔ پاگل، ندا نے پیار سے اقصیٰ کی تھوڑی کو چھوا اور باہر نکل گئی۔ پیچھے اقصیٰ سوچوں کے گرداب میں پھنسی بیٹھی تھی۔ حسن، جسے اس نے ہمیشہ بڑے بھائی کا درجہ دیا تھا، اچانک ہی اس سے بدل جانے والا تعلق دل میں چبھن پیدا کر رہا تھا، تو دوسری طرف اسے شادی کے سلسلے میں کیے جانے والے حسن کے نخرے بھی یاد آ رہے تھے۔ وہ شخص جو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی کو ایک نظر میں رد کر دیتا تھا، اس کے لیے اسے قبول کرنا یقیناً صرف مجبوری کا سودا تھا۔ وہ محض مجبوری اور مصلحت کے تحت حسن کی زندگی میں شامل کی گئی ہے، یہ خیال اقصیٰ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ڈرائیونگ کی طرف توجہ مبذول ہونے کے باوجود حسن اپنے برابر میں بیٹھی اقصیٰ کے گریز کو محسوس کر سکتا تھا۔ یہ گریز اور فاصلہ ان کے نکاح کے بعد ہی قائم ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اقصیٰ نے حسن کو از خود مخاطب کرنا ترک کر دیا تھا۔ ندا کے اپنے گھر روانہ ہونے کے بعد اس نے گھر کی ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے لی تھیں، لیکن اس پر ایک چپ سی طاری تھی۔ خصوصاً حسن کے معاملے میں یہ خاموشی شدید تھی۔ مکرم علی سے وہ ان کی ضروریات اور طبیعت کے متعلق پوچھتی رہتی تھی، لیکن حسن سے مخاطب ہونا اس نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ البتہ وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھ رہی تھی۔
حسن کو اپنے کپڑے پہلے ہی کی طرح دھلے دھلائے استری شدہ ملتے تھے، کھانا اور چائے بھی اپنے اوقات پر پیش کر دیے جاتے تھے، لیکن گریز ایسا تھا کہ حسن خود بھی اسے مخاطب نہیں کر پا رہا تھا۔ جواباً اس نے بھی اقصیٰ جیسا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اقصیٰ کے امتحان سر پر ہیں اور اتنے بڑے صدمے سے گزرنے کے بعد گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے اس کے لیے اپنی سٹڈیز کو وقت دینا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے حسن نے ایک جز وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا، جس کے ہوتے ہوئے اقصیٰ کے ذمے صرف کھانا پکانے اور ملازمہ کی نگرانی کے کام رہ گئے تھے۔ ندا کی طرف سے بھی کافی تعاون کیا جا رہا تھا۔ وہ ہر ویکینڈ پر بچوں کے ساتھ رہنے آتی تو 2-3 ڈشز بھی بنا کر فریز کر دیتی۔ اس طرح اقصیٰ کا کام اور ہلکا ہو جاتا۔ ان لوگوں کے اس قدر تعاون کا ہی نتیجہ تھا کہ اقصیٰ امتحان دینے کے لائق ہو سکی تھی۔ اب تک اس کے جو پیپرز ہوئے تھے وہ دینے کے لیے وہ مکرم علی کے ساتھ امتحانی مرکز جاتی رہی تھی۔ اس کی خواہش پر مکرم علی نے بہت خندہ پیشانی سے یہ ذمہ داری سنبھال لی تھی، لیکن آج آخری پیپر والے دن وہ اچانک ہی بیمار ہو گئے تھے۔ انہیں بخار تھا اور انہوں نے اقصیٰ کو ڈراپ کرنے کی ذمہ داری حسن پر ڈال دی تھی۔ میں 12:15 بجے تک تمہیں لینے آؤں گا، تم یہیں گیٹ کے پاس میرا انتظار کرنا۔ امتحانی مرکز کے سامنے اقصیٰ کو اتارتے ہوئے حسن نے کہا تو اقصیٰ کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ حسن اس کی اس بے رخی کو محسوس کرتے ہوئے خود بھی آفس روانہ ہو گیا۔ آفس میں کام کے دوران بھی اس کے ذہن میں مسلسل یہ بات رہی تھی کہ اسے ٹھیک وقت پر اقصیٰ کو لینے امتحانی مرکز پہنچنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ وقت پر اپنی سیٹ سے اٹھ گیا تھا، حالانکہ اس کی ٹیبل پر ایک بہت اہم نوعیت کا کام ادھورا پڑا ہوا تھا۔ 12:15 بجے وہ امتحانی مرکز کے سامنے پہنچا تو لڑکوں کی کئی ٹولیاں گیٹ سے باہر نکل رہی تھیں۔ گیٹ کے آس پاس نظریں دوڑانے پر حسن کو ان لڑکیوں میں اقصیٰ کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ منتظر نظروں سے باہر آنے والی لڑکیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اندازہ تھا کہ اقصیٰ کو باہر نکلنے میں قدرے تاخیر ہو سکتی ہے۔ وہ پیپر دینے کے بعد پیپر کو اپنی دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی عادی تھی۔ حسن اس کی یہ عادت جانتا تھا، اس لیے صبر سے انتظار کرتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ لڑکیوں کا رش چھٹ گیا اور چوکی دار نے بڑا گیٹ بند کر کے ذیلی دروازہ کھول دیا۔ تب حسن کو تشویش ہوئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے جناب؟ چوکی دار جو اسے بہت دیر سے دیکھ رہا تھا اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ یہاں میری کزن پیپر دینے آئی تھی، وہ ابھی تک باہر نہیں نکلی، تم اندر جا کے دیکھو، اقصیٰ نام کی لڑکی اندر موجود ہوگی، اس سے کہو کہ حسن علی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اندر تو کوئی لڑکی نہیں، سارا کالج خالی ہو گیا ہے۔ حسن کو جواب میں جو بات سننے کو ملی وہ اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ میں بہت دیر سے یہاں کھڑا ہوں اور میرے سامنے وہ باہر نہیں نکلی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر ہی کہیں موجود ہے۔ تم ایک بار اندر جا کر چیک کر لو، شاید کوئی لڑکی اب بھی اندر موجود ہو۔ حسن نے اصرار کیا تو چوکی دار اندر چلا گیا۔ جی جناب، کیا بات ہے؟ چوکی دار بتا رہا ہے کہ آپ اپنی کزن کی اندر موجودگی پر مصر ہیں۔ آپ کے کہنے پر اس نے ایک بار پھر ساری بلڈنگ چیک کر لی ہے، لیکن اندر کوئی لڑکی موجود نہیں ہے۔ چوکی دار 10 منٹ بعد باہر آیا تو اس کے ساتھ پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک اور آدمی بھی موجود تھا، جس کی بات نے حسن کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اقصیٰ کبھی بھی خود سے کہیں آنے جانے کی عادی نہیں رہی تھی، اس لیے یہ سوچنا کہ وہ حسن کے آنے سے پہلے ہی اکیلی گھر چلی گئی ہے مشکل تھا۔ آپ گھر پر چیک کریں، ہو سکتا ہے آپ کی کزن اپنی کسی سہیلی کے ساتھ آپ کے آنے سے پہلے ہی گھر چلی گئی ہو۔ اس آدمی نے حسن کی پریشانی دیکھتے ہوئے مشورہ دیا جو حسن کے دل کو لگا۔ واقعی یہ ممکن تھا کہ اقصیٰ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ گھر چلی گئی ہو۔ اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حسن گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر اسے یہ اندیشہ ستاتا رہا کہ خدا نہ خواستہ اگر اقصیٰ گھر پر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، لیکن گھر پہنچ کر جیسے ہی اسے اقصیٰ کی شکل نظر آئی اس کے سارے اندیشے ہوا ہو گئے اور اس کی جگہ شدید برہمی عود کر آئی۔ تم گھر پہنچ چکی ہو اور میں پاگلوں کی طرح گھنٹہ بھر سے سینٹر کے سامنے کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم وہاں دیر سے پہنچے ہوگے، اس لیے اقصیٰ اپنی ایک دوست کے ساتھ اس کے والد کی گاڑی میں گھر واپس آئی ہے۔ اسے گھر پہنچے بہت دیر ہو چکی ہے اور تم جس ٹائم آئے ہو اس سے ظاہر ہے کہ تم واقعی لیٹ ہو گئے تھے۔ مکرم علی اقصیٰ کی مدد کو آئے۔ میں نے اسے 12:15 بجے کا ٹائم دیا تھا اور میں ٹھیک 12:15 بجے کالج گیٹ پر موجود تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ دوست کے ساتھ جانے کی بجائے میرا انتظار کرتی۔ حسن نے ناراضگی سے کہا۔ اقصیٰ کا کہنا ہے کہ اس نے 11:15 بجے ہی پیپر ختم کر لیا تھا، اس لیے جب اس کی دوست نے اسے گھر ڈراپ کرنے کی آفر کی تو اس نے انتظار کرنے کی بجائے گھر واپس آنے کو ترجیح دی۔ مکرم علی نے وضاحت کی۔
अक्सा उन दोनों को बहस करता छोड़कर खुद वहां से जा चुकी थी। अपना आधा घंटा बचाने के लिए इसने न सिर्फ मेरा 1 घंटा बर्बाद किया है बल्कि मुझे शदीद ज़हनी कोफ्त से भी 2-4 किया है। आपको क्या मालूम कि जब वो मुझे वहां नहीं मिली तो मैं कितना परेशान हुआ था। हसन ने बाप से शिकवा किया। बच्ची है अभी, जो समझ में आया कर गुजरी, तुम गुस्सा थूक दो और इस बात को जाने दो। मुकर्रम अली जो अब तक अक्सा की हमायत कर रहे थे, उसकी कैफियत को समझते हुए उसे ठंडा करने की कोशिश करने लगे। हसन ने भी बाप के एहतराम में खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन इस बात का बहरहाल उसे अंदाजा हो गया था कि अक्सा ने यह हरकत जानबूझकर की है। वो सुबह भी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी और वापसी में उसने खुद ऐसा मौका पैदा कर लिया कि उसे हसन के साथ वापस ना आना पड़े। अक्सा के इस तर्ज अमल से उसे तकलीफ ज्यादा थी या गुस्सा, वो फिलहाल फैसला नहीं कर पा रहा था। हसन, यहाँ आओ जरा, तुमसे कुछ अहम बातें करनी है। वो निदा के छोटे बेटे अजफर के घुड़सवारी का शौक पूरा करने के लिए घोड़े की ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि निदा ने उसे पुकारा। जी जनाब, फरमाइए, लेकिन जरा जल्दी, अभी हमारे सवार का दिल नहीं भरा है, इसलिए हम आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकेंगे। असफर को अपनी पीठ से उतार कर वो निदा के पास आया। मुकर्रम अली भी वहीं बैठे हुए थे। असफर साहब का दिल तो कभी घुड़सवारी से भरता ही नहीं, घर में भी सारा वक्त अपने अब्बा से यही काम लेता है। निदा ने हंसते हुए बताया। मासूम बच्चा है ना, इसलिए गधे घोड़े का फर्क नहीं जानता। थोड़ा वक्त गुजरने दे, फिर देखिएगा कभी भी अपने वालिद बुजुर्गवार को घोड़ा समझने की गलती नहीं करेगा। हसन निदा के करीब ही सोफे पर टिक गया था। खबरदार, जो तुमने मेरे मियाँ की शान में गुस्ताखी की तो। निदा ने उसकी पीठ पर एक धप लगाई। सच का तो जमाना ही नहीं। हसन ने बुरा सा मुंह बनाया। भाई, ये तुम दोनों किस बात पे झगड़ रहे हो? वो बात तो करो निदा जिसके लिए हसन को बुलाया है। मुकर्रम अली ने दोनों को टोका। जी अब्बू। निदा फौरन ही संजीदा हो गई। हसन भी उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। बात यह है हसन, मैं और अब्बू चाह रहे हैं कि अब तुम्हारा और अक्सा का वलीमा कर दिया जाए। अक्सा भी इम्तिहान से फारिग हो चुकी है, इसलिए अब कोई वजह नहीं रही कि रुखसती को मजीद रोका जाए। हम लोग इस बारे में तुम्हारी राय जानना चाह रहे हैं। निदा ने मुख्तसरन बात करते हुए उससे पूछा। मैं चाहता हूं कि आप इस सिलसिले में मेरे बजाय अक्सा की राय ले लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर वो ज़हनी तौर पर राजी है तो ठीक है, वरना उस पर कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। हसन ने बहुत संजीदगी से जवाब दिया तो निदा और मुकर्रम अली भी सोच में पड़ गए। अक्सा का हसन से गुरेज उन लोगों से ढका छुपा नहीं था। मैं बात करूंगी अक्सा से, लेकिन तुम इस मामले को इतना सीरियस ना लो। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई एतराज करेगी। अभी तो उसका जो रवैया है वो बिल्कुल हालात के मुताबिक है। अम्मी की डेथ और तुमसे निकाह, दोनों बातें इतनी अचानक हुई हैं कि वो शॉक्ड हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। निदा ने हसन का हाथ थामते हुए उसे तसल्ली दी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप लोग उसकी खुशी का ख्याल रखें। हसन बहुत संजीदगी से कहता हुआ वहां से उठ गया। हसन ठीक कह रहा है बेटा, तुम पहले अक्सा से बात करो, उसके बाद ही हम कोई दिन तय करके दावतनामे वगैरह छपवाने और तकसीम करने का काम कर लेंगे। वलीमे का अरेंजमेंट करना तो कोई मसला नहीं, मेरे एक दोस्त का केटरिंग का कारोबार है, वो 1 दिन के नोटिस पर भी सब कुछ अरेंज कर देगा। मुकर्रम अली ने कहा तो वो सर हिलाती हुई वहां से उठ गई। क्या बन रहा है भाई? अक्सा किचन में थी, निदा वहीं जा पहुंची। चाइनीज राइस विद हॉट एंड पता नहीं कौन सा सूप। आपके सपूत फरमाइश करके गए हैं मुझसे, अक्सा ने बॉइल्ड चिकन के रेशे करते हुए बताया। माशाल्लाह, बड़ी एक्सपर्ट होती जा रही हो। निदा ने तारीफ की तो वो झींप गई। बस पेपर्स के बाद फारिग थी तो मैंने सोचा कुछ कुकिंग पर ही तवज्जो दे दूं। वैसे ये इतना मुश्किल काम नहीं, हर चैनल से कुकिंग के प्रोग्राम्स आते हैं, उनमें से काफी डिशेस मैंने ट्राई की हैं, सब ठीक ठाक ही बन गई। उसने निदा को बताया। अच्छी बात है, कोशिश जारी रखो, जल्द एक्सपर्ट हो जाओगी। और मेरे बच्चे जब भी यहाँ आएंगे अपनी ममानी जान से फरमाइश करके अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। निदा ने उसे छेड़ा तो जवाबन उसका मुस्कुराता चेहरा संजीदा हो गया। निदा ने उसका ये अंदाज बतौर खास नोट किया। हम लोग सोच रहे थे कि अब तुम्हारी रुखसती कर दी जाए, लेकिन हसन ने कहा है कि पहले तुम्हारी राय ले लूं। अब तुम बता दो कि तकरीब के लिए कौन सा दिन रखें, फिर उसी हिसाब से शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे। निदा अब अपने असल मकसद की तरफ आई। प्लीज निदा बाजी, अभी नहीं।
अक्सा के काम करते हाथ रुक गए थे और वो बहुत लजाजत से बोली थी, लेकिन क्यों? पहले तुमने कहा कि इम्तिहान होने वाले हैं, अभी रुक जाए। बात मुनासिब थी इसलिए हमने मान ली, लेकिन अब तो तुम फारिग हो, अब इस मामले को डिले करने की क्या जरूरत है? निदा ने संजीदगी से पूछा। मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करनी है, अक्सा ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया तो निदा एक गहरा सांस लेकर रह गई। अक्सा के शौक से वो सभी वाकिफ थे, लेकिन मौजूदा हालात में निदा का ख्याल था कि वो अपना इंजीनियरिंग में एडमिशन का इरादा छोड़कर किसी नॉन प्रोफेशनल सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर लेगी। वो ये बात अक्सा से कहना भी चाहती थी, लेकिन जाने क्यों चुप हो गई और इस मौजू पर मजीद कोई बात करने की बजाय उसका हाथ बटाने लगी। ठीक है, अगर उसकी ये ख्वाहिश है तो मुझे कोई एतराज नहीं, आप भी उस पर किसी किस्म का दबाव मत डालिएगा। बाद में जब निदा ने हसन को अक्सा के जवाब के मुतालिक बताया तो उसने ये जुमला कहकर मौजू खत्म कर दिया। निदा तशवीश से उसे देखती रह गई। अक्सा बाजी, बाहर कोई आदमी आया है, कहता है आपसे बात करनी है। वो किताबें सामने रखे पढ़ने में मसरूफ थी कि घरेलू कामों के लिए रखी गई मुलाजमा ने आकर उसे इत्तला दी। मुझसे? ऐसे ही कोई सेल्समैन वगैरह होगा, तुम कह दो कि घर में कोई नहीं है। नहीं बाजी, वो आदमी कह रहा था कि मुझे अक्सा बीबी से मिलना है, उसने आपका नाम लिया है। मुलाजमा की बात पर उसे अपनी जगह से उठना ही पड़ा। जी फरमाइए। गेट की आड़ में रहते हुए अक्सा ने जरा सा बाहर झांका। लंबे कद और गोरी रंगत वाले उस शख्स के नकूश बताते थे कि जवानी में वो बहुत खूबसूरत रहा होगा, लेकिन अब बेहद खराब सेहत और सफेद बालों ने उसकी सारी खूबसूरती को मांद कर दिया था। अक्सा बेटे, ये मैं हूँ, तनवीर खान, तुम्हारा अब्बू। बेटे? वो शख्स लपक कर नजदीक आया। मेरे अब्बू? अक्सा यकदम ही पूरा गेट खोल कर सामने आ गई। उसके बाप का नाम तनवीर खान है ये तो वो भी जानती थी, लेकिन उनके बारे में उसे ज्यादा मालूमात हासिल नहीं थी। घर में कोई इस मौजू पर बात ही नहीं करता था, और सच तो ये था कि अक्सा खुद भी सबकी मोहब्बतों में गिरी हुई कभी उस शख्स को याद नहीं करती थी जिसे उसके बाप होने का शर्फ हासिल था। आप सचमुच मेरे अब्बू हैं? उसने बेयकीनी से सामने खड़े शख्स से पूछा। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारा अब्बू ही हूँ। तनवीर खान के लहजे में जमाने भर का प्यार छलक रहा था। आप इतने सालों से कहाँ थे? अपनी आंखों में उतरती नमी को अंदर उतारते उसने पूछा। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे अंदर तो आने दो। गेट पर खड़े खड़े तो ये सारी बातें नहीं हो सकती ना, तनवीर खान ने कहा तो अक्सा को भी अपनी पोजीशन का अंदाजा हुआ। आप अंदर आ जाएं। अक्सा उसे अपने साथ लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। गेट पर तुम्हारी एक झलक देखते ही मुझे जरीना की याद आ गई थी। जरीना के साथ मुझे जिंदगी के बहुत कम दिन गुजारना नसीब हुए, लेकिन वो चंद दिन मेरी जिंदगी के सबसे कीमती दिन हैं। जरीना के इस मुख्तसर साथ को मैं कभी फरामोश नहीं कर सका। अक्सा की सूरत को प्यार से तकते हुए तनवीर खान खोए खोए लहजे में कह रहा था। आप अम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे? उसने इश्तियाक से पूछा। वो थी ही ऐसी कि उससे मोहब्बत की जाए, तनवीर खान ने खलाओं में तकते हुए जवाब दिया। तो फिर आप उन्हें छोड़कर क्यों चले गए थे? बेटी बाप का एहतसाब कर रही थी, मैंने कब छोड़ा था उसे, मुझे तो मजबूर कर दिया गया था। तनवीर खान ने दुखी लहजे में कहा। किसने मजबूर किया था? उसका तजस्सुस जागा, उन्हीं लोगों ने जो आज तुम पर भी कब्जा किए बैठे हैं। खाला जान और खालू जान? अक्सा के अंदाज में बेयकीनी थी। लेकिन क्यों? तनवीर खान के अस्बात में से हिलाने पर उसने हैरत से पूछा। मैं उनके मयार पर पूरा जो नहीं उतरता था। जरीना की जिद से मजबूर होकर तुम्हारी खाला जान ने हमारी शादी तो करवा दी, लेकिन कभी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया। वो हमेशा मौके की तलाश में रही कि किसी तरह हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया जाए, और जब तुम 2.5 साल की थी तो उन्हें मौका मिल गया। मेरे और जरीना के दरमियान किसी मामूली सी बात पर ना इत्तफाकी पैदा हो गई, जिसे हवा देकर नाराजगी तक पहुंचा दिया गया। जरीना को तुम्हारी खाला ने मैके में बिठा लिया और बस उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। मुझे मौका ही नहीं दिया गया कि मैं जरीना को मना सकूं। मैं कई बार यहाँ आया, लेकिन किसी ने मुझे जरीना से मिलने नहीं दिया, बल्कि धमकियों पर उतर आए। तुम्हारे खालू जान के कई शागिर्द पुलिस में भी थे। उन लोगों के जरिए मुझे धमकाया गया कि मैं जरीना का पीछा छोड़ दूं। मुझे गिरफ्तार करके थाने में तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मैं गरीब और बेइख्तियार सा आदमी उन
ओछे हथकंडों के सामने कब तक ठहरता, थक हार कर चुप हो बैठा। लेकिन जब मुझे जरीना के इंतकाल की खबर मिली तो मैं रह नहीं सका। मैं एक बार फिर हिम्मत करके यहाँ आया, लेकिन उन लोगों ने धक्के देकर मुझे यहाँ से निकलवा दिया। मैं बहुत तड़पा, बहुत फरियाद की कि मुझे मेरी बीवी का आखिरी दीदार तो करवा दो, लेकिन जालिमों ने मेरी एक न सुनी। बाद में भी मैंने यहाँ के चक्कर लगाए कि बीवी नहीं रही तो कम से कम मुझे मेरी औलाद तो वापस कर दो, लेकिन उन लोगों के कानों पर जूं तक ना रेंगी। एक बार फिर मेरे साथ पुलिस थाने का खेल खेला गया। बस फिर मैं हिम्मत हार गया। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत, तुमसे मिलने की तड़प तो हमेशा मेरे दिल में कायम रही। अभी कुछ रोज कबल मुझे मालूम हुआ कि अमीना बेगम का इंतकाल हो गया है, तो मेरे दिल में एक उम्मीद सी पैदा हुई कि शायद अब मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल जाए। मैंने मुकर्रम अली से इस सिलसिले में राब्ता किया, लेकिन उन्होंने मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं दी। लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरा दिल तुम्हारे लिए तड़पता है। इसीलिए मैं ये खोज लगाने के बाद कि किस वक्त तुम घर में अकेली होती हो, आज इस वक्त तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ। बहते आंसुओं के साथ तनवीर खान जो दास्तान सुना रहा था वो अक्सा के लिए बेहद गैर यकीनी था। मोहब्बत करने वाली खाला जान और शफीक खालू जान का जो रूप उसके बाप ने उसके सामने पेश किया था वो अक्सा के लिए बहुत अजनबी था। लेकिन तनवीर खान के आंसू भी उस पर बहते जुल्म और दुखों की दास्तान सुना रहे थे। अक्सा तजब्जुब का शिकार हो गई। मैं जानता हूं कि तुम्हें आसानी से मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, लेकिन जो सच था वो मैंने बता दिया। तुम यहाँ खुश हो, खुश रहो। मैं तो बस अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर एक नजर तुम्हें देखने चला आया था। डर था कि कहीं तुम्हें देखने की आरज़ू इस टूटे फूटे दिल में ही लिए इस दुनिया से न चला जाऊं। तनवीर खान ने अक्सा की आंखों में मौजूद बेयकीनी पढ़ ली थी। अच्छा बेटी, चलता हूँ, लेकिन तुमसे बस इतनी इल्तिजा है कि कहीं से अगर बाप के मरने की इत्तला सुनो तो जनाजे में जरूर आ जाना। ये दिल जो सारी जिंदगी दर्द सहता रहा है, शायद वक्त रुखसत ही कुछ खुशी पाले। आप ऐसी बातें मत करें। खून की कशिश ने बिलाखिर जोश मारा। ये बातें ना भी करें तो सच्चाई बदल थोड़ी जाएगी। बस अब तो कुछ ही दिनों की कहानी है। जाने का फरिश्ता अजल हमारी रूह कब्ज़ करने आ पहुंचे। तनवीर खान ने बड़े हसरत ज़दा अंदाज में कहा, क्या हुआ है आपको? अक्सा ने लरसती हुई आवाज में पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस ये दिल ही सितम सह सह कर हौसला छोड़ बैठा है। अब साथ निभाने को तैयार नहीं होता। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कब काम करना बंद कर दे कुछ मालूम नहीं। अपना सीना सहलाते हुए तनवीर खान ने कमजोर सी आवाज में बताया तो अक्सा तड़प सी गई। सामने खड़ा शख्स उसका बाप था, और वो भी इस हाल में कि उसके पास जिंदगी की मोहलत खत्म हुए जा रही थी। तुम्हें देख लिया, तुमसे चंद बातें कर ली, बस समझो कि मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी तमन्ना पूरी हो गई। अब मौत आ भी जाए तो मैं तुम्हारी ये प्यारी सूरत अपनी आंखों में बसाकर खुशी से जान दे दूंगा। तनवीर खान ने गुलूगीर लहजे में कहा, आप फिर कब आएंगे मुझसे मिलने? तनवीर खान ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो रुंधी हुई आवाज में उससे पूछने लगी, तुम दोबारा मुझसे मिलना चाहती हो? तनवीर खान पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। अक्सा ने बहुत तेजी से सर हिलाकर उसे अस्पात में जवाब दिया, मेरी बेटी कहेगी तो मैं रोजाना भी उससे मिलने यहाँ आ सकता हूँ। तनवीर खान ने जोश से कहा, मैं कल आपका इसी वक्त इंतजार करूंगी। मैं जरूर आऊंगा। अगर मौत भी रास्ते में आ खड़ी हुई तो उसे भी हरा कर आ जाऊंगा। तो तनवीर खान ने पुरजोश अंदाज में वादा किया। अक्सा गेट तक उन्हें रुखसत करने गई और वहां खड़ी होकर उस वक्त तक उन्हें देखती रही जब तक वो गली का मोड़ मुड़कर उसकी नजरों से ओझल ना हो गए। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है अक्सा? वो रात का खाना डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी कि उसकी कलाई से जरा ऊपर मौजूद सुर्ख निशान को देखते हुए मुकर्रम अली ने उससे पूछा। अक्सा ने उनके तवज्जो दिलाने पर अपनी कलाई का जायजा लिया। उसे ख्याल आया कि खाना बनाते हुए उसका हाथ गर्म पतीले से जा लगा था। जलन उस वक्त भी हुई थी और अब भी महसूस हो रही थी, लेकिन वो अपनी सोचों में इतना गर्क थी कि उसे इस तकलीफ की तरफ ध्यान देने की फुर्सत नहीं मिली थी। क्या हुआ भाई? तुम तो ऐसी नजरों से इस निशान को देख रही हो जैसे खुद तुम्हें भी ये अभी ही नजर आया है। मुकर्रम अली की जहां दीदा नजरों ने अक्सा का अंदाज भांपा। कुछ नहीं है खालू जान, बस जरा सा हाथ जला है, ठीक हो जाएगा। उसने उन्हें टाला। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? कोई दवा लगाओ इस पे। मुकर्रम अली ने उसे टोका। जी, खाने के बाद लगा लूंगी। उसने कहते हुए सालन का डोंगा उनकी तरफ बढ़ाया तो वो खामोश हो गए और अपनी प्लेट में सालन निकालने के बाद डोंगा हसन की तरफ खिसकाया।
हसन के बाद अक्सा ने भी अपनी प्लेट में जरा सा सालन डाला और बेदिली से नवाला बनाने लगी। उसका अंदाज इतना वाज़िह तौर पर उलझा हुआ था कि मुकर्रम अली और हसन दोनों ही ने उसे महसूस किया। फिर सालन का जायका भी रोजाना जैसा नहीं था। नई नई घरदारी शुरू करने के बावजूद उन लोगों ने कभी उसके पकाए गए खाने में नमक मिर्च का ऐसा अदम तवाज़न ना पाया था जो आज महसूस हो रहा था। साफ जाहिर था कि खाना शदीद ज़हनी इंतशार के साथ पकाया गया है। दोनों ने जल्द ही खाने से हाथ खींच लिया। अक्सा, जिसने खुद बमुश्किल 2-3 नवाले ही लिए थे, इस बात को महसूस भी नहीं कर सकी। वो जिस कैफियत में थी उसमें तो शायद उसने सालन का जायका भी सही से महसूस नहीं किया था। खाने वालों के तासुरात क्या खाक नोट करती। बर्तन समेटने के बाद मुझे मेरे कमरे में 1 गिलास दूध दे जाना बेटा। मुकर्रम अली ने डाइनिंग टेबल से उठते हुए अक्सा को हदायत दी। उनके पीछे ही हसन भी टेबल से उठ गया। अक्सा तो पहले ही बेदिली से बैठी थी। फौरन ही हाथ में मौजूद रोटी का टुकड़ा रखकर डाइनिंग टेबल पर से बर्तन उठाने लगी। बर्तन समेटने के बाद उसने दूध गर्म किया और ग्लास में निकाल कर मुकर्रम अली के कमरे में चली आई। खालू जान के आपके लिए दूध। उसने दूध का ग्लास साइड टेबल पर रखा और पलटने लगी। कहाँ जा रही हो अक्सा? थोड़ी देर बैठो यहाँ। मुकर्रम अली ने उसे पुकारा तो नाचार उसे रुकना पड़ा। क्या बात है, आज हमारी बेटी कुछ उलझी उलझी नजर आ रही है? उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं तो, उसने कमजोर लहजे में तरदीद की। अगर कुछ नहीं है तो तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ और उदास क्यों लग रहा है? मुकर्रम अली ने मुस्कुरा कर कहा, आज मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। अक्सा ने डुबडुबाई हुई आंखों के साथ जो बात कही वो मुकर्रम अली के लिए हैरत अंगेज थी। इतने सालों में उन्होंने कभी नहीं सुना था कि उसने अपनी माँ को याद किया हो। अब आंसू बहाना, ये सब तो तकदीर के खेल हैं बेटा। जिंदगी में कब किस मोड़ पर कौन सा रिश्ता साथ छोड़ जाए कुछ नहीं मालूम। बस ये है कि जल्द या बदेर जाना तो बहरहाल सबको ही है। पीछे रह जाने वालों के पास तो फकत सब्र का रास्ता ही रह जाता है। हैरत से संभलते हुए मुकर्रम अली ने उसे समझाने का फरीज़ा अंजाम दिया। मरने वालों पर तो सब्र आ जाता है, लेकिन जिनका साथ जीते जी छूट जाए उन पर कैसे सब्र करें? आज अक्सा उन्हें हैरान करने पर तुली हुई थी। किसकी बात कर रही हो तुम? उन्होंने अचंभे से पूछा। अपने अब्बू की। वो तो जिंदा है ना? इसी मुल्क में, इसी शहर में कहीं रहते हैं। फिर क्यों मैं उनसे महरूम हूँ? अक्सा की बात किसी बॉम्ब की तरह उनके आसाब पर गिरी थी। वो शख्स इस लायक नहीं कि उसके बारे में गुफ्तगू भी की जाए। बेहतर है कि तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मुकर्रम अली संभले तो नागवारी से जवाब देते हुए दोबारा उस किताब को उठा लिया जो वो अक्सा के आने से पहले पढ़ रहे थे। अब तुम जाओ और जाकर सो जाओ। सुबह मुझे जल्दी कॉलेज पहुंचना है। नाश्ता जरा जल्दी बना देना। वो रुखाई से बोले तो वो कमरे से बाहर निकल गई। अलबत्ता उसका जहन पहले से ज्यादा उलझ गया। इसका मतलब है अब्बू ठीक कह रहे थे। ये लोग अब्बू को उनकी गुर्बत की वजह से किसी लायक नहीं समझते, इसीलिए उन्हें उनका जिक्र तक सुनना गवारा नहीं। लेकिन मैं कैसे किसी के हुक्म पर उनका ख्याल अपने दिल से निकाल दूं? आखिर मैं उनकी औलाद हूं। वो अपनी सोचों में गलता अपने कमरे में जा रही थी कि उसे पीछे से हसन ने पुकारा। वो पलट कर सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। ये मरहम लगा लो अपने हाथ पर, आराम आ जाएगा। वो कोई ट्यूब उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। अपनी हमदर्दी अपने पास संभाल के रखें, मुझे जरूरत नहीं इस भीख की। वो जो बहुत उलझी हुई थी, हसन को तल्खी से जवाब देकर अपने कमरे में घुस गई। हसन के चेहरे पर जो गुस्से की सुर्खी छाई थी वो तक देखने की जहमत नहीं की। माशाअल्लाह, बहुत जायका है तुम्हारे हाथ में। तुम्हारी माँ भी बहुत लजीज खाने बनाया करती थी। फ्रूट ट्राइफल से भरपूर इंसाफ करते हुए तनवीर खान ने उसे सराहा तो उसका चेहरा अपनी तारीफ पर खिल उठा। क्या आप अम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे? दोनों हाथों के प्याले में अपना चेहरा रखते हुए अक्सा ने इश्तियाक से तनवीर खान से पूछा। इतनी कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। बस यूं समझो कि लोग हमें एक जान दो कालिब कहते थे। उसके बगैर मैं कैसे जी रहा हूं, इसका अंदाजा तो तुम मेरी हालत देख कर भी लगा सकती हो। तनवीर खान ने अफसुर्दगी से जवाब दिया। आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? आजकल तो इलाज की बहुत जदीद सहूलियात मौजूद हैं। पेचीदा तरीन अमराज का भी इलाज हो जाता है। आप किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से अपना चेकअप करवाएं। अक्सा ने कहा तो तनवीर खान हंस दिया। आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं?
वो उस हंसी का मफहूम ना समझ सकी। सोच रहा हूँ मेरी बेटी कितनी मासूम है, अपने बाप की हैसियत से वाकिफ होने के बावजूद उसे ऐसे मशवरे दे रही है। अच्छे डॉक्टर्स, अच्छा इलाज और अच्छी दवाएं सब पैसे से खरीदा जाता है, और मैं तो इतना मुफलिस हूँ कि बरसों बाद मिलने वाली बेटी के लिए कोई ढंग का तोहफा भी खरीद कर नहीं ला सकता। 150 से ज्यादा की मेरी हैसियत नहीं, और तुम आदी हो हजारों की चीजें बरतने की, इसीलिए खाली हाथ ही यहाँ चला आता हूँ। तनवीर खान ने बेचारगी से कहा तो अक्सा के दिल पर एक घूंसा सा लगा। वो तड़प कर अपनी जगह से उठी और तनवीर खान के कदमों में आ बैठी। सॉरी अब्बू, मेरी बात ने आपको हर्ट किया, लेकिन सच कहूँ तो आपने भी मुझे बुरी तरह हर्ट किया है। बेशक मुझे खाला जान के घर में हजारों की चीजें नसीब हैं, लेकिन आप मेरे लिए 10 रुपए की भी कोई चीज लाते तो वो मुझे उन सब चीजों से बढ़कर अजीज होती। तोहफे को कीमत से नहीं देने वाले की खलूस से परखा जाता है। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। सॉरी बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि मादा परस्त लोगों के दरमियान रहने वाली मेरी बेटी इतनी हसास और पुरखलूस होगी। अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा तो तुम्हारे लिए जरूर कोई तोहफा लाऊंगा। तनवीर खान ने प्यार से उसके गाल तपतपाए। और आप अपना चेकअप भी करवाएंगे? अक्सा ने प्यार भरा इसरार किया। इसका मैं वादा नहीं कर सकता बेटा, मैं मजबूर हूँ। तनवीर खान ने माजूरी का इजहार किया। आप पैसों की वजह से ऐसा कह रहे हैं ना? तनवीर खान ने इस बात में सर हिला दिया। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, बस आप 5 मिनट मेरा इंतजार करें। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर उसने अलमारी खोली। कपड़ों की तह के नीचे कई नोट दबे हुए थे। ये वो रुपए थे जो उसे घर के अफराद की तरफ से वक्तन फवक्तन जेब खर्च के तौर पर मिला करते थे, लेकिन अमूमन उस रकम को खर्च करने की नौबत नहीं आती थी। उसकी तमाम ज़रूरियात और ख्वाहिशात उसके कहने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी, इसीलिए उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी। अक्सा की यादाश्त के मुताबिक वो कोई 20,000 के करीब रकम थी। उसने सारे पैसे बाहर निकाले और उन्हें एक खाली लिफाफे में रख कर वापस ड्राइंग रूम में आ गई। कहाँ चली गई थी बेटा? तनवीर खान ने उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा। बस एक जरूरी काम था, कहते हुए वो उसके करीब आ बैठी। आपसे एक बात पूछूं अब्बू? जरूर मेरी जान। तनवीर खान ने अपना बाजू उसके शाने पर फैलाया। अगर मैं बेटी की बजाय आपका बेटा होती तो आप कैसा महसूस करते? बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी महसूस करता हूँ। मैं बेटे बेटी में फर्क रखने वाले लोगों में से नहीं हूँ। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें बताती कि तुम्हारी पैदाइश पर मैं किस कदर खुश हुआ था। तुम्हारे लिए मैं और तुम्हारी अम्मी मिलकर बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखा करते थे। वो ख्वाब देखते हुए हमने कभी नहीं सोचा कि तुम हमारी बेटी हो। तुम बस हमारी औलाद थी, जिससे हमने अपनी बहुत सी उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। लेकिन हमारी किस्मत की खराबी कि हम दोनों मिलकर अपने ख्वाबों को परवान न चढ़ा सके। तनवीर खान की आवाज़ बढ़ाने लगी। मैं वादा करती हूँ अब्बू कि मैं आपके हर ख्वाब को पूरा करके दिखाऊंगी, लेकिन अभी आपको अपना दावा साबित करना होगा कि आप बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं समझते। अक्सा ने कहा। वो कैसे? तनवीर खान ने पूछा। आपको ये रखना होगा बगैर कोई सवाल किए, बिल्कुल इसी हक के साथ जैसा आप अपने बेटे की कमाई पर महसूस करते। अक्सा ने ब्राउन लफाफा तनवीर खान के हाथ में रखा। लेकिन बेटा, उसने हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया। कोई लेकिन वेकिन नहीं, आपको ये रखने होंगे और अपना चेकअप भी करवाना होगा, वरना मैं आपसे नहीं मिलूंगी। अक्सा ने धमकी दी। ये बात कहकर तो तुमने मुझे मजबूर कर दिया है बेटा। मैं इतने बरसों बाद मिलने वाली अपनी बेटी से जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? तनवीर खान ने जैसे बहुत मजबूरी के आलम में खाकी लिफाफा अपनी जेब में रखा था।